तो आपको उर्दू में ही मुझसे पूछना पड़ेगा, मुझे बंगला नहीं मालूम। शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि मैंने चाहते हूँ कि अब हमारे लाइव में आया है, ये हमारे लिए बांग्लादेश के आदमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हमने आपको अहलन सहलन करके ले आया हूँ। और मैंने दावा किया कि आपने जो बातें करते हैं, और मैंने आपके बहुत से वीडियो देखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये कि आपके वीडियो बांग्लादेश के आदमी के पास नहीं पहुँचा, बहुत से आदमी के पास नहीं पहुँचे, इसलिए हमने चाहते हो कि आप हमारे लाइव में आए। तो हमारे दोनों आदमी भाई किबरिया भाई, उसके बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल है, तो उन्हों के वीडियो बहुत है आदमी देखते हैं। तो अगर आप हमारे इस लाइव में आए तो ये मैसेज बहुत से आदमी के पास पहुंच जाएगा, इसलिए आपको दावत किया और आपने एक्सेप्ट किया है, इसलिए कि आपके लिए अहलन सहलन है। और आप ऐसे है, ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि आपने हमारे लाइव में आया है। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया, आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, मदऊ किया। सिर्फ एक मसला है, काश के मुझे बंगला आती होती तो बहुत ही मजेदार बात होती कि मैं बंगला में अपने भाइयों से गुफ्तगू करता, लेकिन जाहिर है मुझे बंगला जबान नहीं आती, तो मुझे उर्दू बोलनी होगी, और इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ज्यादा उर्दू नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करेंगे बात करने की आपसे उर्दू में, क्योंकि बांग्लादेश से जो हूँ इसलिए उर्दू ज्यादा नहीं आता हमें भी। हाँ भाई, तो रूहुल अमीन भाई गए हैं ये लिंक शेयर करने के लिए, तो हम अपना जो बात ये शुरू करें या आप स्टार्टिंग करेंगे? जैसा आप बेहतर समझिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बात करूं तो मैं कर सकता हूं, वरना मैं आपके मेहमान को पूछेंगे। जी, तो पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, एक सवाल करता हूं जो मुझे लगता है पर्सनली, इनसे जो इन सारे मुल्हिदों से बात करके मुझे जो लगा वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने एक चीज देखा इन्हों में, वो है कि ये सारे लोग सब मिलके जो ये काम कर रहे हैं वो है, चाहे किसी के पास प्रूफ हो या ना हो, ये सारे विश्वास करते हैं कि एवोल्यूशन का जो थ्योरी है वो सच्ची है, वो एकदम की सही है, यही वो लोग मानते हैं। और इवन जबकि होमोसेक्सुअलिटी एक जो चीज है, जबकि ये साइंटिफिकली भी ये गलत है, तब भी ये लोग इसको सभी मिलके सपोर्ट करते आ रहे हैं, सभी मिलके। और एक और बात जो मुझे लगा कि ये लोग एक साथ ये लोग मानते हैं, वो बात है कि ये लोग जो क्या कहते हैं, इंसेस्ट जो रिलेशनशिप है, ये चीज को भी ये लोग सभी मिलके सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो मुझे ये सब कुछ एक साथ मुद्दे पर रखते हुए जो लगा, मेरा ध्यान में जो आया, तो मुझे लगा कि ये लोग एक्चुअली में एक धर्म बना के बैठे हुए हैं और उसी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज में। एथीज्म के नाम पे ये लोग एक्चुअली एक धर्म को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस पर क्या लगता है, एक्चुअली ये सही है और गलत? देखें, ये बड़ा एक वसी मौजू है, इट्स अ ब्रॉड सब्जेक्ट, एक बहुत सारी इस पे तफसील चाहिए, लेकिन मैं आपसे चंद बुनियादी बातें अर्ज कर देता हूँ। ये बात तो दुरुस्त है कि इल्हाद या एथीज्म इस दौर में एक मजहब की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, यानी इनके अंदर एक खास तरह की तंग नजरी आई है, इनके अंदर एक खास तरह के जो है ना इन्होंने अकायद क्रिएट कर लिए हैं। लेकिन इसका इतलाक कुछ लोगों पर किया जा सकता है, सब पर शायद करना दुरुस्त ना हो, लेकिन ये दुरुस्त है कि इनकी जो रफ्तार है वो मजहब की जानिब जा रही है। अलबत्ता ये जो बातें आपने कही कि होमोसेक्सुअलिटी हो गई या इंसेस्ट रिलेशनशिप हो गया, ये इसको प्रोमोट कर रहे हैं या इसको कबूल कर लेते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, वो वजह समझना जरूरी है। यानी ऐसा क्यों है कि एक इंसान इस बात को गवारा कर ले, यानी कि एक मर्द जो है वो दूसरे मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक पैदा करे, या एक माँ बेटे के साथ
और बहन भाई के साथ, यानी ये वो रिश्ते हैं जिनका सोचने से जबान लड़खड़ाती है और आपकी आंखें झुक जाती हैं कि कोई ये बात सोचे भी, लेकिन उसको भी ये डायलॉग में ले आते हैं। तो ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है मेरे भाई कि जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आप ये माने कि आपका कोई बनाने वाला है, इस कायनात को किसी ने बनाया है और वो आपको बताएगा कि आपने ये जिंदगी कैसे गुजारनी है। जब आप इस बात को मान लेते हैं तो आपके पास वही की शक्ल में ये बातें आती हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और उसी बनाने वाले ने आपकी एक जो फितरत बनाई है वो भी उन बातों की गवाही देती है। लेकिन एक जिंदगी गुजारने का दूसरा तरीका भी है जो आज बदकिस्मती से मगरिब में शोहरत पा गया है, वेस्ट के अंदर वो प्रोमोट किया गया है, और वहीं से इल्हाद भी बरामद हुआ है और ये सारे अकायद भी बरामद हुए हैं। और वो क्या है? वो ये है कि भाई खुदा को नहीं मानो, या तो खुदा का इनकार कर दो जैसे एथीज्म में होता है, या अगर खुदा को मानना भी है ना तो भाई रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। डोंट टॉक अबाउट रिलीजन एज अ कंट्री इशू कि भाई आप जो है ना किस तरह रूल्स गुजारेंगे, क्या करेंगे, नहीं भाई, इट्स योर पर्सनल मैटर। तो ये अप्रोच जब उन्होंने इख्तियार की तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई हम अपनी अकल से, यानी इंसान मिल बैठकर अपनी अकल से कानून बनाएगा और उस तरह से जिंदगी गुजारेगा। अब इंसानी अकल का मसला ये है कि ये तो रोज तब्दील होती है, यानी कल जो सही था वो आज सही नहीं है, जो आज सही है वो कल सही नहीं होगा। तो जब अल्लाह की बात मानते हैं तो अल्लाह की बात में तब्दीली नहीं आती। अल्लाह ने जो बात 4000 साल पहले भी बताई होगी ना, वो आज भी उसी तरीके से सही है और आज से 4000 साल बाद भी सही है। ये मोरालिटी बदलती नहीं है। लेकिन जब आप मोरालिटी को इंसान के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो शख्स खुद ये तय करे, यानी लोग इकट्ठे हों और वो तय करें, तो फिर वो तरह तरह की गलतियां करते हैं। जिनमें से एक ये है कि कोई कहता है कि भाई देखो जानवर तो कपड़े नहीं पहनते। जानवर कपड़े कहाँ पहनते हैं यार? यानी एक कौवा भी नंगा घूम रहा है, एक बंदर भी नंगा घूम रहा है, और इंसान भी तो जानवर ही है ना भाई, चार्ल्स डार्विन के बकौल, ठीक है। तो हम भी जानवर है, तो ये कपड़ों का तकल्लुफ कैसा? ठीक है, तो नंगे घूमो। तो अब वो पूरी तरह से तो नंगे नहीं घूम पा रहे क्योंकि छितर पड़ेंगे अगर आप ट्रेन में जाते हैं और कहीं जाते हैं उसमें। तो क्या करते हैं? यहाँ पे छोटे एक बातें हैं। बांग्लादेश में ये एक मुल्हिद है, वो लड़की है, तस्लीमा नसरीन, वो है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि आदमी और इंसान और आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर जिस तरह चलते हैं हम उसी तरह चलते हैं, कि जानवर भी जीवित रहते हैं और उसकी जान लेकर जीवित रहते हैं, और आदमी भी उसी तरह रहेगा। तो मैं उसी जाने बात हूँ। मुझे अगर अपनी बात आप मुकम्मल करने दें तो मैं आपको इसी तरफ वो भी लेके आता हूँ कि जो भी वो साहिबा है वो फरमा रही हैं, और इस तरह के और भी बहुत से हैं। उसके पीछे जहनियत क्या है, मेंटालिटी क्या है? दिस इज व्हाट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन, कि हमें ये मालूम करना है, हमें समझना है कि उसके पीछे जहनियत क्या है। तो वो जब इंसान खुद बनाता है, कहता है यार जानवर नंगे, इंसान भी नंगे रह सकते हैं, तो फिर उन्होंने न्यूड बीचेस बनाए, यानी ऐसे समंदर जहां पर कपड़े पहनने पर पाबंदी, यानी अगर आप वहां पर अपने जिस्म को ढांकते हैं तो कहते हैं नहीं 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 ये नहीं है उसमें। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने कहा, जानवरों को देखा कि भाई कुछ जानवर ऐसे हैं, सारे जानवर नहीं, एक आध जानवर में ऐसा उनको नजर आ गया, पेंगुइन में नजर आ गया, कुछ आ गया कि भाई उसके मेल ने मेल के साथ सेक्स कर लिया, ठीक है, यानी जिस्मानी ताल्लुक दो मेल्स के दरमियान हो गया। उन्होंने कहा यार जानवर भी कर लेते, इंसान भी कर सकता है, ठीक है, तो हम तो जानवर ही हैं, हम तो वो कर लेंगे, ये अपना लिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि यार जानवर जो हैं वो तो शादी करते ही नहीं, शादी करने की उन्हें जरूरत ही नहीं होती, वो ये थोड़ी कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है, वो तो शादी बगैर उसके ही जो है ना ताल्लुक कर लेते हैं जिससे। तो इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप की एक इस्तिलाह बनाई कि शादी की जरूरत ही नहीं है, बगैर शादी के साथ रहो, कोई मसला नहीं है। फिर और आगे बढ़े, कहने लगे कि यार उसके लिए भी दूसरे घर की लड़की लाने की क्या जरूरत है, घर में ही जो खवातीन है उन्हीं से शादी कर लेते हैं उसमें, तो उसको वो अपना लिया। तो इसकी कोई इंतहा नहीं। अब इधर ये क्या हुआ है, यानी ये क्या हिमाकत हुई है? असल हिमाकत ये हुई है, बेवकूफी ये हुई है उनसे कि उन्होंने जानवरों की फितरत को इंसानों की फितरत पर कयास कर ली। यानी आप देखिए जानवरों में आपस में भी अलग अलग फितरतें होती हैं, यानी सांप की फितरत यह है कि वो अपने बच्चों को खा जाता है जी। तो क्या आप ये कहेंगे कि बकरी की फितरत भी है कि वो अपने बच्चे को खा जाती है? नहीं नहीं नहीं,
तो जानवरों की फितरत भी अलग है। इसी तरीके से इंसान की फितरत बिल्कुल अलग है। इंसान ये बात नहीं गवारा कर सकता कि वो अपने माँ के बारे में ऐसी घटिया बात सोचे कि उसके साथ वो जिस्मानी ताल्लुक पैदा करेगा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसमें। लेकिन ये लोग इसको सोचते हैं क्योंकि इन्होंने तमाम जानवरों का, जो भी जानवर कोई भी कुछ कर सकता है हम भी करेंगे। तो भाई जैसे सांप अपने बच्चों को खा जाता है, तो तुम भी एक काम करो, अपने बच्चों को मार के खा जाया करो, क्योंकि ये भी फिर फितरत है। अगर फितरत पे ही चलना है जानवरों की, तो ये भी फितरत है। तो ये बात है वो गलत, जहां से इन्हें गलती लगी है। और जब तक आप अल्लाह की नहीं मानेंगे, उन बुनियादी बातों की पाबंदी नहीं करेंगे, इसी गलत रास्ते के ऊपर, इसी रॉन्ग ट्रैक के ऊपर आप चलते रहेंगे। जी, यहाँ पे जो हमारे जो सवाल है कि जो जानवर है वो कपड़े नहीं पहनते हैं, तो अगर कपड़े भी नहीं पहनते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो सवाल है वो हैवान की तरह चलने चाहते हो, तो अगर उसकी मोरालिटी हैवान की तरह है, तो उसके सबसे पहले जो काम करके दिखाना चाहिए कि कपड़े खुलकर हटना और आदमी को ये दिखा देना कि यहाँ पे वो उसके अकल जो कहते हैं कि वो हाईजैक करती है, धर्म से रूल हाईजैक करके वो ने ये काम करती है, और ये धर्म की रूल हाईजैक करने के बाद वो ने उसको साइंस के साथ मिलाती है। और यहाँ पे जब उसके अकल की वो सिर्फ चाहते हैं कि आजादी चाहते हैं, उसके आजादी के लिए वो जो कुछ चाहे वो सब करेगा। और हमने जो दोनों बातों उसके पास अगर उसके सवाल करके आपके कोई कानून तो नहीं है, तो कहते कि हमारे अकल है, और अगर उसके अकल की तरह सवाल करेगा कि चोर की भी तो भी अकल है, वो उस वक्त रूल बताते हैं कि हमारे काम से अगर कोई आदमी की नुकसान ना हो तो वो काम करना चाहिए। कि अगर वो पहले कहा कि कानून नहीं है, और दूसरे जब हमने उसको सवाल करते हैं वो हमारे सामने रूल लौट आते हैं। तो यहाँ पे जो वो एक बार कहते कि कोई कानून नहीं है, और सवाल करने के बाद वो रूल्स ले आते हैं, तो वो अभी नहीं जानता है कि वो क्या है, और उसके कोई कानून तो भी नहीं है, और वो क्या है वो अभी उसने अपनी को नहीं जानते हैं कि वो क्या है। जी ऐसा ही है, यानी मैं इस बात की तायीद भी करता हूँ, और जो बात मैंने आपको बताई है वो भी यही है। असल बात यह है कि बजाय इसके कि हम उनसे बहस में उलझे, हमें ये बताना है कि वो असूल क्या है, वो लॉ क्या है, वो रूल्स क्या है, पहले वो बैठकर तय किए जाए। अगर आपने रूल बनाया है कि भाई 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 = 4, तो यही रूल आप 3 + 3 पे भी लगाएंगे और 4 + 4 पे भी लगाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज के लिए रूल अप्लाई करें और दूसरी चीज के लिए वो रूल अप्लाई ना करें। उसमें रूल सब पे अप्लाई होगा, तो फिर उस पर बात की जाएगी। तो जरूरत होती है कि आप पहले हमारे साथ एक बहुत बड़े आदमी आया है, उसका नाम रुहुल हुसैन। वो हमारे बांग्लादेश में, और इसके बारे में जो वो बहुत जकीर नायक 2 जो कहते हैं वो हमारे बांग्लादेश में और इंडिया में, वो रुहुल हुसैन है, हमारे पास आया है। उसके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम जो बात करना चाहते हो कि खुदा ताला के सबूत हमारे आज की टॉपिक जो है, तो इसके बारे में अगर आप शुरू करें तो बहुत खुश होगा। आप चाहते हैं कि मैं गुफ्तगू करूं कुछ, कि आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे रुहुल? अगर आप बोलो। तो यहाँ पे हम हमारे जो सवाल है यहाँ पे कि खुदाई ताला को सबूत की डेफिनेशन वो नहीं बताता है कि हम जब बांग्लादेश के आदमी के साथ जब बात करेगा, तो एक लड़के आया है हमारे लाइफ में, अगर वो ने खुदा ताला का सबूत चाहिए ऐसे करके बात किया, जब अगर हमने उसको सवाल किया कि सबूत कैसे कहते, वो बताता है सिर्फ वो खुलकर बताता है कि सबूत क्या है मैं नहीं जानता हूँ। तो हमारे पास आपके पास जो सवाल है हमारे जो ये है कि आप बताइए कि
खुदा ताला के सबूत वो किस तरह जानना चाहते हूँ, और खुदा ताला के सबूत हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि इसके बारे में। इंशाल्लाह देखें, इसमें सबसे पहले तो एक बात ये समझें कि जब भी कभी किसी एथियस्ट से आपकी बात हो, जब भी आप किसी मुल्हिद से मुखातिब हों, उससे बात हो रही हो, मकालमा हो रहा हो, तो हमेशा ख्याल रखें कि उसके सवाल के जवाब देने ना बैठ जाए। पता चला उसके पास 2000 सवाल हैं और आप हर सवाल का उसको जवाब देने बैठ गए, नहीं, इसका कभी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सबसे पहले उस पर यह साबित कीजिए कि क्या खुदा है या नहीं है। यानी पहला सवाल हमेशा एक मोमिन और मुल्हिद के दरमियान जो तय पाना चाहिए वो ये है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या अल्लाह पाक है या नहीं है। यानी ये सवाल है जिस पर हमेशा डिस्कशन को आपने आगाज करना है, स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स खुदा पर तो यकीन नहीं रखता और आप उसे बता रहे हैं कि वाकया मेराज में क्या हुआ था, या ये बता रहे हैं कि जी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी, या इस तरीके के दीगर सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये सवाल सबके जवाब आते हैं, लेकिन ये जवाब बाद में आते हैं। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल ये होगा कि क्या खुदा है, यानी क्या हमारी अकल, हमारी फितरत, हमारा वजूद इस बात की गवाही देता है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा है। ये बात हमने साबित करनी है, ठीक है। अब ये कैसे साबित हो सकती है? तो इसके बेशुमार तरीके, यानी एक दो नहीं है। अगर मैं आपसे इस पर आप मुझसे पूछेंगे ना तो 1-2 घंटे तो क्या, मेरे ख्याल से मैं पूरा दिन आपको मुख्तलिफ इस्तदलाल बताता रहूं इंशाल्लाह कि भाई क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से आप बात कर सकते हैं। लेकिन चंद एक चीजें मैं आपको बताए देता हूं जिससे एक हल्का सा खुलासा या आपके नाज़रीन तक जो है ना वो बात पहुंचेगी। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को तख्लीक किया, ये हमारा दावा है। यानी एक मुल्हिद कहता है कि भाई मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं किसी खालिक को नहीं मानता। उससे पूछो भाई इस दुनिया को तो मानते हो ना, ये तो मानते हो कि ये दुनिया है? हाँ मानते हैं, तो दुनिया को मानते हैं। अच्छा, तो ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये कैसे आया है? यानी सबसे पहली बात ये है कि ये कैसे आया है। अब इसके ऊपर गौर कर लो, कैसे आया है? क्या ये खुद ब खुद बना है? यानी क्या ये यूनिवर्स इसने अपने आप को खुद बनाया? ये अकल के भी खिलाफ है, ये साइंस के भी खिलाफ है। साइंस ने खुद कहा है कि बिग बैंग से इसका आगाज हुआ है, यानी उसको ये नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ है। प्री बिग बैंग एरा के बारे में वो नहीं जानता उसने। तो कायनात ने खुद अपने आप को नहीं बनाया। पहली पॉसिबिलिटी गई बाहर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे आ जाओ। अच्छा, अगर ये खुद ब खुद नहीं बना तो सारी मखलूकों में जिन मखलूक को हम सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं वो इंसान है, तो क्या इंसान ने इस कायनात को बनाया? इसका जवाब ये है कि नहीं। सारे इंसान कहते हैं नहीं भाई, इस कायनात को तो इंसानों ने तो नहीं बनाया, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं कि किसने बना दिया। अच्छा जी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या ऐसा है कि कहीं मार्स पे या किसी और प्लानेट के ऊपर कुछ एलियंस थे, जो ये कहते हैं कुछ एथियस्ट, कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने क्लोनिंग की और फिर इस कायनात को बनाया और चीजें, क्या ऐसा मुमकिन है? तो भाई फिर सवाल वही हो जाएगा कि अगर एलियंस ने बनाया तो फिर एलियंस को किसने तख्लीक किया? क्योंकि तो मखलूक है उसके अंदर खुद। ये सारी पॉसिबिलिटीज का जायजा लीजिए, ठीक है, और फिर ये देखिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जिसके अंदर सेंस बनता है, जिसकी अकल गवाही देती है। तो वो वाहिद ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इस कायनात को बनाने वाली कोई ऐसी जात होनी चाहिए जो इस कायनात के कवानीन से खुद आजाद है। यानी बाकी चीजों के ऊपर उन कवानीन का, फिजिकल लॉस का इतलाक हो सकता है, उन फिजिकल लॉस को आप अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन उस जात को आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आप जब ये कहते हैं कि हर चीज का कोई बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्यों कहते हैं ये बात इसलिए कहते हैं कि आपने दुनिया में चीजें देखी, आपने देखा कि यार ये टेबल बनी हुई है, ये जो है ना फ्रिज बना हुआ है, ये माइक्रोवेव बना हुआ है, तो भाई इस कायनात का भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अकल में आ गई। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो इस कायनात से बाहर है, यानी वो इस पिक्चर से बाहर है, उसके ऊपर आप ये रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा आप ये सवाल पूछने के मजाज नहीं होंगे कि इस कायनात को अगर अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह को किसने बनाया? तो सवाल करते हैं। अल्लाह पर उन कवानीन का तलाक नहीं होता, क्योंकि अल्लाह मखलूक नहीं है, अल्लाह चीज नहीं है, अल्लाह कोई क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन के ऊपर ये होगा कि उसको बनाने वाला है। तो पहली बात तो ये हो गई जो आपके सामने आ जाती है। अच्छा, फिर ये देखिए कि इंसान की फितरत
जो इंसान के अंदर एक नेचर है, उसने पूरी तारीख में इस बात की गवाही दी है कि कोई खुदा है। यानी आप तमाम पुराने जितने भी आपके पास आसार कदीमा है वो निकालते चले जाएं, जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो अमेरिका की तारीख हो, वो एशिया की तारीख हो, वो अफ्रीका के ज़ुलू कबीले की तारीख हो, आपको ये पता चलेगा कि हर दौर में इंसान ने एक बरतर हस्ती को, एक हायर बीइंग को, एक खुदा को तस्लीम किया है। ये फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा, कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि कोई एक कबीला भी या कोई एक मुल्क भी, कभी कोई एक शहर भी ये कहे कि खुदा नहीं है। हमेशा पूरी तारीख ने क्यों कहा? क्योंकि ये अंदर से गवाही आती है। एक बच्चा, हम सबका एक्सपीरियंस होता है कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मैं कहां से आया, तो आप उसे जवाब देते हैं यार परी से जो है ना मैंने तुम्हें लिया था, हॉस्पिटल से तुम्हें जो है ना खरीद के लाया था, बाजार से खरीदा था, ठीक है, एक एंजल दे के चला गया, जो भी आप कहते हैं, उस बच्चे को जो भी मुतमईन करने के लिए आप जवाब देते हैं। लेकिन उसका ये सवाल कि मैं कहां से आया हूं, ये बताता है कि अल्लाह के होने की प्यास उसके अंदर मौजूद है। यानी देखिए, एक इंसान प्यासा होगा और आप उसे पानी देंगे तो वो फौरन पानी पिएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। एक शख्स को प्यास ही नहीं है, थर्स्ट ही नहीं है, और आप उसे पानी पिलवा रहे हैं तो वो पानी नहीं पिएगा, उसके मुंह से पानी बाहर आ जाएगा। अल्लाह की प्यास हमारे अंदर मौजूद है कि इस कायनात का कोई बनाने वाला होना चाहिए, इसलिए पूरी इंसानियत ने, यानी ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई अरबी नहीं है, ये सिर्फ कोई बंगाली नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये पूरी दुनिया ने तमाम दौर में इस बात की गवाही दी है कि खुदा है, उसने बनाया। ये हमारी फितरत की आवाज है, ये हमारे अंदर से आती है। अभी एक रीसेंट तहकीक हुई थी जो ऑक्सफोर्ड से शाये हुई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर आप एक इंसान को किसी जंगल में छोड़ दें, किसी जंगल में एक इंसान को डाल दें, उसको आप बस खाने पीने के लिए उसको चीजें मिलती रहें, लेकिन आप उसे कहीं कोई मजहब ना बताएं, ठीक है, कोई मजहब की तालीम ना दें, आप उसे कोई दूसरा फलसफा ना पढ़ाएं, वो खुद ही अकेला वहां पे पले बढ़े, तो क्या होगा उसके साथ? तो साइंटिफिक रिसर्च ये बता रही है कि ही एंड अप बिलीविंग इन गॉड, कि वो खुद ब खुद खुदा पर यकीन करने लगेगा। वो देखेगा सूरज निकल रहा है, वो देखेगा यार ये फल मेरे लिए गिर रहे हैं, ये वो खुद इस चीज की तरफ जाए। अब उसका जो है ना वो तरह तरह की एक्सप्लेनेशन बनाते हैं कि जी वो एवोल्यूशन की वजह से हमारे जीन्स के अंदर ये बात आ गई है, यूं आ गई है, ये आ गई है, जो भी वो कहें, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि खुदा का इस्तदलाल हमारे अंदर से आ रहा है। तो देखिए, ये फितरत भी आपकी गवाही दे रही है इस बात के ऊपर। इस तरह की बेशुमार इस्तदलाल है जिसको आप पेश करते। छोटे से मेरा बात है कि अगर जो दरख्त है, दरख्त ने वो आवाज सुनते नहीं है, तो यहाँ पे अगर उसको अल्लाह चाहे तो उसकी ज़बान खुल जाए, वो कहे कि आवाज की कोई चीजें भी नहीं है, अगर वो कहेगा कि दरख्त ने कहेगा कि आवाज की कोई चीज नहीं, कि उसके हवास से में जो है कि वो सुनने की जो हवास है उसके पास भी नहीं है, तो वो तो कहेगा कि आवाज तो भी कोई चीजें भी नहीं है। तो हमारे आदमी के हवास से सलीमा है, हवास से खमसा है, और 5 चीजें हैं, 5 चीज से हम कोई वजूद के पास हमने जाकर उस वजूद को हमने समझते हैं। तो यहाँ पे कि अगर आदमी के लिए ऐसा कोई हवास हिस्स तो है जो हमने खुदा ताला को अगर क़यामत के तक अगर आप उसको देखेगा तो यहाँ पे उस हवास भी आ जाएगा। यहाँ पे जो बात है कि अगर हमने कहा कि खुदा ताला नहीं है, तो वो दरख्त की तरह बात क्या है कि दरख्त बताता है कि आवाज भी नहीं है। यहाँ पे ऐसी बात अगर आदमी का है तो ये दरख्त की तरह बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बात करना, यहाँ पे जो बात क्लियर है यहाँ पे कि मुल्हिद ने दरख्त की तरह बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आदमी की खुदा ताला को ये मानना भी, ये चीजें भी कि हम हर सारी तमाम कायनात की एक खुदा रहना चाहिए। तो खुदा रहने का ये जो उसके अकल में आते ही ये चीजें भी गलत है। वो कहते हैं कि इस पर हमारे ये सवाल भी होता है कि खुदा ताला नहीं है, ये जो गुमान करते हैं ये भी इसके कोई अकली कोई चीजें नहीं है
کہ इस सारी चीजें के पीछे इल्लत है। जी बिल्कुल, ये एक तरीका है रुहुल अमीन साहब, मगर देखें इसको यूं भी देखिए कि ये दरअसल जिसको आप कह रहे हैं ना कि वो हवास की बात करते हैं, उसके लिए जो ये टर्म इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, उसे कहते हैं कि हमें एम्पेरिकल एविडेंस। हमारे पास अजीम भाई एक है बात है कि हमारे पास बहुत वक्त रुहुल हुसैन भाई आया है, उस अगर चाहे तो जरूर जरूर, प्लीज प्लीज जी जरूर आप बात कीजिए। आप बोलिए। नहीं अजीम भाई बोलिए। आप प्लीज वो कीजिए, मैं तो बस फिर बोलता ही रहूंगा, आप बोलिए इंशाल्लाह, मैं सुनना चाहूंगा। बोलिए। नहीं, बस मैं एक मुख्तसर बात ये कह रहा था कि ये एम्पेरिकल एविडेंस का जो है वो तकाजा करते हैं कि जो हवास से जो है ना चीजें आ सके, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हकाइक हैं जिन्हें हम हवास से नहीं जानते बल्कि अकल से, इस्तदलाल से, आर्ग्यूमेंट से समझते हैं। उस चीज को हम अपनी आंखों से नहीं देखते, उसे छू नहीं सकते, लेकिन हम उसे पाते हैं समझ के जरिए, अपनी समझ से हम उस बात को पहचानते हैं, जानते हैं। और अगर सिर्फ आंखों से देखकर मानना होता तो फिर इम्तिहान ना रहता। अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है कि अगर हम फरिश्ते नाजिल कर देते, कोई सीढ़ी लगा देते, कोई किताब ऊपर से उतार देते, तो फिर तो इम्तिहान खत्म हो जाता। यानी आपने अल्लाह ताला को देख लिया, उसके बाद आप अल्लाह पर ईमान लाए, तो फायदा क्या, इम्तिहान क्या? कौन होगा तो फिर ईमान नहीं लाएगा अल्लाह को देखकर? अल्लाह पर जाहिर है वो लेकर आएगा। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान ये है कि समझ कर ईमान लाना है, आपने जायजा लेना है। आप अल्लाह को नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह की तख्लीक को तो देख रहे हैं। आपने पेंटर नहीं देखा लेकिन पेंटिंग तो देखी है ना। पेंटिंग देखकर आप पेंटर को पहचान लेते हैं कि हाँ पेंटर होगा। आप एक घर देखते हैं और ये पहचान लेते हैं कि इसका आर्किटेक्ट होगा, ठीक है? तो ये कायनात को देखकर आपको क्या हो जाता है, आपकी अकल पर क्यों फालिज हो जाता है? आप क्यों नहीं पहचानते कि इस कायनात का भी कोई बनाने वाला होगा? तो ये पहचानना जरूरी है, आर्ग्यूमेंटेटिव बेस के ऊपर पहचानना होगा। और जैसे ग्रेविटी है, जैसे आप कशिश शकल कहते हैं, उसे आप देखते नहीं है, आप लेबोरेटरी में नहीं देख सकते, आप उसके असरात का मुशाहिदा करते हैं कि भाई सेब ऊपर से गिरा और ऊपर से आया और नीचे गिरा। आपने उसका जायजा लिया और ये तय कर लिया कि यार कोई कुव्वत है, कोई फोर्स है ग्रेविटी की जो चीज को ऊपर से नीचे गिराती है। तो इस कायनात के चलने में, इस सूरज चांद के निकलने में, इन ऑर्बिट्स के घूमने में, आपके दिल में, आपके जिस्म में जो दिल ब्लड पंप कर रहा है, आपका लिवर जो उसे फंक्शन कर रहा है, आपकी ये आंखें जो किसी कैमरे की तरह देख रही हैं, आपके ये कान जो माइक्रोफोन्स की तरह सुन रहे हैं, आपका ये दिमाग जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह फिक्स है, आपका ये इंटेलिजेंट डिजाइन, ये क्यों है? ये नाक क्यों है? ये नाक यहाँ क्यों है? ये नाक घुटने पर क्यों नहीं है? हमारे पेट पर क्यों नहीं है नाक? इसलिए कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। हम आंख से देखते हैं चीज को, फिर नाक से उसे सूंघते हैं, फिर मुंह से उसे चखते हैं, खाते हैं। तो आपके सामने ये सब कुछ, इसे देखकर भी अगर तुम्हें क्रिएटर के बारे में शक है तो फिर तो ये अकल के ऊपर मातम करने वाली बात है। यानी ये तो बिल्कुल ही अकल के खिलाफ है। जी রুহুল হোসেন ভাই, আপনি বলুন, আমি এখানে করছি, লিঙ্কগুলো সব শেয়ার করে দেই। तो हम जो बात किया यहाँ पे कि आदमी के लिए खालिक रहना चाहिए, और खालिक के बारे में वो जो सवाल करते हैं कि शरह अकायद किताब पर लिखा हुआ है, वो मिशकत जमात में पढ़ाते हैं बांग्लादेश में, कौमी मदरसा में। तो यहाँ पे वहाँ पे एक लॉजिक है कि अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा किया थे। खुदाए ताला को कौन आदमी ने पैदा किया, कि कौन वजूद ने पैदा किया? तो यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे आते हैं, तो कि शरह अकायद वाला ने यहाँ पे जो जवाब दिया है कि बहुत अच्छा है कि हर चीज के पीछे कोई इल्लत है, और आखिरी जो इल्लत है वो खुदाए ताला है। और यहाँ पे सबसे ये है कि जो मखलूक है वो एक मखलूक ने दूसरे मखलूक को नहीं पैदा करते हैं। कि हमने सारी जहान में जो चीजें हम देखते हैं कि एक चीजें दूसरी चीज को, वजूद को नहीं पैदा करते, कि वो वजूद को भी एक वजूद से दूसरी वजूद पर ये क्या कहते हैं कि
दूसरी चीजें पर ये लेते हैं, मगर कोई वजूद एक वजूद दूसरे वजूद को नहीं पैदा करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो खुदाई ताला ने पैदा किया है, तो अगर उसको भी कोई आदमी पैदा किया तो उन्होंने उस खुदा ने भी कोई चीज की भी कोई चीज को नहीं पैदा किया। कि पैदा अगर कोई चीज को पैदा किया तो वो मखलूक होएगा, और मखलूक ने कभी कोई चीज को नहीं पैदा करते हैं। तो जो खुदा ने, जो अल्लाह ने हमारे सारी जहान को पैदा किया है, तो उसके बारे में ये सवाल तो बहुत जो लॉजिक के सवाल है कि यहाँ पे कि खुदाए ताला को इस पर सवाल करना भी गलत है कि खुदाए ताला को कौन पैदा किया। कि अगर उस खुदा को कोई पैदा करेगा तो ये अल्लाह ने कोई चीज को भी पैदा नहीं करते हैं, कि वो उसको पैदा क्या है, इसलिए वो जे खुदा अल्लाह ने सारी जहान में बहुत सी चीजें की पैदा किया, इसलिए अल्लाह ताला की कोई पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े सवाल है, तो उन्होंने ये इस तरह उसके जवाब दिया है। तो यहाँ पे हमने जो चीजें जानना चाहते हूँ कि हमारे बांग्लादेश में जो मुल्हिद है उसके साथ अगर जो बात करते हैं कि आपके पाकिस्तान के दो एथिस्ट के साथ मैंने बात किया, तो उसने बहुत कोशिश किया कि सबूत किसे कहते हैं, सबूत के जो जवाब दिया है वो कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। और बांग्लादेश में एक मुल्हिद है जो सबूत के डेफिनेशन दिया है कि सबूत की तारीफ में नहीं पढ़ते हैं कि क्या ज़ईफ एक सबूत की तारीफ क्या है, लोग भी इस्तिलाही जो करे यहाँ पे। तो हम जो चीजें जानना चाहते हैं कि हमारे लिए सबूत कुरान है, और कुरान की चीजें पर हमने ईमान लाया है, और उसको भी उस चीज को भी बिला तकरार और बिला इश्काल हमने मानते हैं कि अगर कोई मुल्हिद हमारे कोई रूल्स बात, वो कहते हैं कि मुल्हिद कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बांग्लादेश के आदमी के पास मैंने बात करते हैं कि मुल्हिद एक धर्म है, एक मजहब है। तो इस पर मैंने जो बातें करते हैं कि मुल्हिद धर्म पर जो बातें करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे कोई कानून नहीं है, सिर्फ मुल्हिद किसे कहते हैं कि खुदा ताला को सबूत के सवाल। तो रसूल के शादी के बारे में वो किस लिए सवाल करते हैं कि उसके सवाल भी साबित करता है कि वो मुल्हिद एक धर्म है, कि सिर्फ खुदा ताला को ना मानना भी उसकी कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि वो कवानीन के खिलाफ एक कवानीन खड़े करते हैं। तो यहाँ पे सोवियत यूनियन पर उन्होंने, अगर कोई आदमी गूगल में लिखे या विकिपीडिया पर लिखे कि सोवियत यूनियन के रिलीजियन के जगह पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ कि एथिज्म रिलीजियन के जगह पर। तो हम जो चीजें जानना चाहते हो कि इस धर्म में अगर खुदा ताला के सबूत भी यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हम जो चीज आपके पास जानना चाहते हैं कि सबूत के डेफिनेशन उसके बारे में नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या बात कहें? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं रुहुल अमीन साहब या रुहुल हसन साहब से पूछ रहे हैं? मैं नाजिम भाई को पूछा, और रुहुल हसन भाई अगर चाहिए तो इसके बारे में कोई बात कहें। आप बोलिए। अच्छा, मुझे लगा कि शायद मैं इतना बोल चुका हूं तो अब रुहुल हसन साहब से बुलवाया जाएगा, लेकिन चलिए। तो सबूत की आप डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, सबूत जो है ना, मैंने जैसे कहा कि ये इंतहाई हिमाकत है, ये बहुत बेवकूफी की बात है कि आप ये कहें कि अगर किसी चीज को देखूंगा तो मानूंगा, ये सबूत है। नहीं, ऐसा सबूत नहीं होता। इल्मी दुनिया में सबूत अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे इल्मी तवातुर की एक जो टर्म है, जब आप पूरी जनरेशंस टू जनरेशन एक नॉलेज चलती हुई आती है तो आप मानते हैं। मिसाल के तौर पे गालिब एक बहुत बड़ा शायर कहते हैं, हदीस के गालिब एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उसका दीवाने गालिब बहुत मशहूर है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, एक कॉन्करर गुजरा है, उसने बहुत सारे इलाके पता किए। ये इत्तला हमें कैसे पहुंची? हम ये बात क्यों मानते हैं?
हम तो नहीं मिले गालिब से जाकर के हम यकीन करें इस बात पे। ये नस्ल दर नस्ल, ये जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज की ट्रांसमिशन होती हुई आई है, जिसने बताया है कि हाँ कोई जो है ना शख्स गुजरा है जिसका नाम गालिब है और ये किताब उसने लिखी है, तो हम उसे मानते हैं। तो अब ये आपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन एक नॉलेज ट्रांसमिशन से माना। तो सबूत मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, एक अकली इस्तदलाली नौइयत का होता है, एक मुशाहिदे की नौइयत का होता है, एक तारीखी नौइयत का होता है, एक आपके अंदर फितरत की नौइयत का होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक सबूत मोतबर गवाही का होता है, यानी जब आपको कोई गवाही दे, कोई सच्चा इंसान जिसके बारे में आप ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार ये ट्रस्टवर्दी इंसान है, वो किसी बात की गवाही दे, तो ये अपने आप में एक सबूत का किरदार अदा करती है। यानी गवाह क्यों पेश किए जाते हैं अदालत में? ताकि उनकी बात पर जो है वो विश्वास किया जाए या यकीन किया जाए उसमें। तो आप देखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसूलों की एक पूरी चेन है। 1,24,000 रसूल आए हैं, जिनमें से बहुत सारों के बारे में हमें बताया गया है, यानी जितने हमने नाम सुने हैं तमाम, उसमें उनको नस्ल दर नस्ल उनकी ट्रांसमिशन हुई है। और उनके बारे में उनके जो दुश्मन है वो भी ये कहते हैं कि वो इंतहाई सच्चे इंसान थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन के नाम से पुकारते हैं कि वो सच्चे थे और अमानतदार थे। उन्होंने भी गवाही दी, ये गवाही भी अपने आप में सबूत है। तो सबूत बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं। ये बात बेवकूफ़ी है या कम अकली है कि इंसान समझे कि भाई मैं देखूंगा छूंगा तो मानूंगा वरना नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये इस तनाजुर को समझ लिया जाए तो बात समझ में आ जाती है कि आप लॉजिकल कंक्लूजन को भी सबूत मान सकते हैं। तो यहाँ पे किबरिया भाई हैं, उन्होंने एक सवाल करने के जी। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने एक चीज देखा जो कि द गार्डियन से शाया किया था, उन लोगों ने पब्लिश किया था एक चीज कि अमेरिका में ये मुल्हिद लोगों ने एक जो चर्च है उन लोगों के लिए अलग सा एक चर्च खोल के रखा हुआ है। तो मैंने देखा कि उस जगह पर हर संडे को वो लोग जाते हैं और जाने के बाद उधर वो लोग कुछ चीज़ें करते हैं, गाने गाते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हम भाई मुल्हिदे हैं। तो ये मुझे लगता है कि भाई ये एक जो धर्म के तरह ही एक्ट कर रहे हैं। अब ये लोग सारे मिलके मुल्हिद लोग उधर जाके चर्च में जा रहे हैं और उस चर्च का नाम भी है द गॉडलेस चर्च। तो मुझे अभी ये लगने लगा है कि शायद ये कहीं ना कहीं से ये एक रिलीजन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपको कैसा लगा ये चीज जो इन्होंने किया अमेरिका में? जी किबरिया साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पर उन्होंने एक ऐसा चर्च खोला हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि अभी सारे एथियस्ट तो नहीं, लेकिन एथियस्ट के अंदर बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल मजहब बन गए। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर ये सारे के सारे एक मजहब ही बन जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसकी वजह ये है कि मजहब आपकी फितरत की आवाज है। यानी ये बात कि आपका कोई बनाने वाला हो और आप उसकी इबादत करें और आप उसके कहे पर माने, यानी उसके दिए हुए अहकाम पर चले, हमारी फितरत में। अब अगर कोई शख्स मजहब को खत्म करेगा ना, तो मजहब को खत्म करके वो एक और मजहब बना देगा। यानी वो अपने आप में ये समझेगा कि मैं मजहब को खत्म कर दिया, मजहब खत्म हो गया। मजहब खत्म नहीं होगा, मजहब की जगह वो एक और मजहब जो है ना वो लेकर आ जाएगा। भले वो उस मजहब को मजहब ना पुकारे, कोई और नाम रख ले। जैसे हम अकीका करके बच्चे का नाम बदल लेते हैं ना, ठीक है, हम कहते हैं भाई इसका नाम अब अब्दुल्ला नहीं है, अब इसका नाम जो है वो अब्दुल रहमान है उसमें, लेकिन होता तो वो वही है बच्चा। तो इसी तरीके से मजहब को अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो खत्म नहीं होगा, बल्कि आप एक और मजहब जो है ना वो क्रिएट कर देंगे। और यही हो रहा है एथीज्म के सिलसिले में। जिस तरफ आपने निशानदेही की कि भाई चर्च भी खुल गया, लोग जा भी रहे हैं, वहां पे बाकायदा दुआओं की तरह बातें भी पढ़ी जा रही हैं, वहां पर बाकायदा वो लिखी हुई भी जैसे किताब होती है, जैसे 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड है जो कि इंजील में आई है, तो उन्होंने अपनी 10 कमांडमेंट्स बना ली हैं वगैरह वगैरह। तो ये बनाएंगे। यही हाल आप देखिए फ्री मेसन्स में, ठीक है। यानी फ्री मेसन्स की तंजीम का आपने नाम सुना हो। इंग्लैंड में मैं चूंकि रहता हूँ, उमूमी तौर पे आजकल पाकिस्तान आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ।
तो वहां फ्री मेसन्स के जो बड़े लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई उसके अंदर, तो उनके बाकायदा तकरीब है, वो एक खास तरीके का ड्रेस पहनेंगे, खास तरीके की टोपी लगाएंगे, वो हाथ में एक छड़ी पकड़ेंगे, जाएंगे तो दरवाजे पर खास तरीके, ये सारी चीजें ना मजहब बना, मुझे पता है। सही बोला आपने, क्योंकि मैं इधर बांग्लादेश में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर स्टडी करता हूँ और इधर लोगों को मैं जो अलर्ट करता हूँ, तो ये बात आपने सही कहा, मैंने देखा है। तो आपको क्या लगता है ये फ्रीमेसन्स, इनके जो मुल्हिदों के जो लोग अभी ये लोग जो मुल्हिद, कुछ लोगों को जो पैसे मिलते हैं मुल्हिदों, ये धर्म और मुल्हिद एथीज्म को प्रीच करने के लिए, मेरे पास अभी बहुत सारे ये एविडेंस है कि ये लोगों को पैसे मिलते हैं ये काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं फ्रीमेसन्स का हाथ हो सकता है? ये तो मुझे ये लगता है, तो आपको क्या लगता है? नहीं किबरिया साहब, मैंने अब तक जितनी रिसर्च की है और जैसे मैंने बताया कि मेरी फ्रीमेसन से बात भी हुई है, और बहुत मुमकिन है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर मैं बाकायदा फ्रीमेसन्स के मेन जो उनके ऑफिसेज हैं वहां भी ले जाऊं उसमें, क्योंकि वहां के जो हेड है उससे मेरी है वो गोरा, लेकिन उससे मेरी खूब अलग सलग रही है, बातचीत रही है उससे, तो उसके साथ बैठ के कि भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारे मकसद क्या है, तुम क्या मुल्हिदीन को सपोर्ट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उनकी एक एक चीज देखी है। फिर एक हमारे साथ का दोस्त है जो उसके साथ इन पाकिस्तानी लड़का है और वो फ्री मेसन्स बना हुआ है, वहां सारे बहुत से फ्री मेसन्स हैं, बांग्लादेश के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, हर उसके इलाके के फ्री मेसन्स होते हैं, लेकिन उनका अपना एजेंडा है, उसे एथीज्म के साथ शायद मिलाना ठीक ना हो। ये बिल्कुल अलग अलग तंजीमें हैं, जैसे आप फ्री मेसन्स कहते हैं, इसी तरह से इल्यूमिनाटी हैं या जायनिस्ट हैं, ठीक है, या ये एथीज्म है, इन सबको एक साथ मिलाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग जरूर कर रहे हैं काम, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ चीजों के अंदर ये एक दूसरे की मदद कर जाएं, तो बात अलग है, लेकिन इनको एग्जैक्ट समझना कि ये वाकई एक दूसरे से मिलकर कोई जो है ना वो प्लान कर रहे हैं, कोई चीज इंजेक्ट कर रहे हैं, ये कभी अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई हकीकत नहीं आई। और मुसलमान उसी वक्त बात करता है जब उसके सामने कोई वाज़ेह ठोस सबूत हो, वरना वो उस बात से गुरेज करता है। तो यही मेरा अंदाज है। अजीम भाई, मेरे आपके पास 30 मिनट के लिए दरखास्त किया, 30 मिनट खत्म हो गया, तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी रहमत में रखे। बस एक आखिरी बात ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि असल हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, यानी हमें सबसे पहले अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है, ठीक है, यानी ये दीन का रिश्ता ऐसा है जो किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से, किसी भी मुल्क से, किसी भी कौम से ऊपर है। बस मुसलमान होना काफी है, ठीक है, कि हम उस एक अल्लाह के मानने वाले हैं और उसके हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल तस्लीम करते हैं। तो हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। जब हमारे अंदर इत्तेहाद होगा ना, हम मजबूत होंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो उसके अंदर कोई क्रैक डाल सके या कोई रखना डाल सके। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मैं इजाजत लेता हूँ आपसे ना, अस्सलाम वालेकुम। तो রামলোসন ভাই, আচ্ছা আচ্ছা চলে গেছেন। জি, আসসালামু আলাইকুম রুহুল হোসেন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, কেমন আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে যদি আপনি আমাদের এই শোয়ে কিছু বলতেন, অনেকদিন মানে প্রথমবারের মতো আসলেন আমাদের শোয়ে, আজকে যদি কিছু বলতেন। আরে ভাই অনেকবার এসেছি। আচ্ছা যাই হোক, মানে আপনার সাথে আমার কথা হয়নি এর আগে। আজকে টপিকটা আপনি শুনলেন, বিষয়টা আলোচনাও শুনলেন, এই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন। ওই ভাইয়ের ইউটিউব থেকে সার্চ করে দেখছিলাম, ওনার সম্পর্কে জানতাম না, এই জন্যই। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকগুলো ভিডিও আছে। আচ্ছা, এবং ওনার সাথে ওই যে হামজা জর্জিস ভাই যে আছে, ওনার সাথেও অনেক একটা আলোচনা আছে। তারপরে যে ইমরান, ওই যে আইআরআর যারা, তাদের মধ্যে তো ভালো লাগলো ভাই আজকে আপনাদের একসাথে দেখে। তারপর আচ্ছা, এখানে অনেকে বলতেছেন যে এই লাইভটা নাকি উদ্বোধন করতে হবে, কারণ এটা আবার পাকিস্তানিরা দেখবে, যেহেতু আজিম ভাইয়ের টাইম লাইন এটা আবার শেয়ার হবে, এরকমটা আর কি শুনলাম। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা,
না আমি আচ্ছা বাংলাতেও বললে অতটা সমস্যা নাই, যেহেতু চলে গেছে একটু पेज থেকে শেয়ার করলাম যেহেতু একটু ভিউটা नहीं कोई बात नहीं एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा था वो है जो ये आजिम भाई एक्चुअली सही बोला कि ये जो फ्री मिशंस है और एथीज्म है ये अभी तक तो हमें घोर सबूत नहीं मिला कि इन लोगों में कोई लिंक है या नहीं, क्योंकि ये लोग पहले जो काम करते हैं, पहले जो इल्यूमिनाटी है तो वो इल्यूमिनाटी एक्चुअली जो उनके नीचे जो रहते हैं, नीचे का लेवल का जो रहते हैं, उन लोगों को ये बताते नहीं कि वो एक्चुअली किस लिए काम कर रहे हैं और उसका एम्बिशन एक्चुअली क्या है। तो फ्री मेसन जो होते हैं वो लोग एक्चुअली जो पहले मतलब कि स्टूडेंट्स लोग हैं वो स्टूडेंट्स लोगों को नहीं बताते कि हमारा काम क्या होगा, तो वो पहली लेवल पर शायद होते हैं, तो इसीलिए उनको पता नहीं होता। एल्बर्ट पाइक एक बुक में लिखा हुआ है कि एल्बर्ट पाइक है एक फ्री मेसन, उन्होंने एक बुक पर लिखा हुआ है कि पहले तो स्टूडेंट्स को सारे सब कुछ सिखाया नहीं जाता, लेकिन ये सब कुछ उनका मकसद क्या है, वो लोग क्या करने जा रहे हैं, ये सब ब्रदर राहुल भाई तो चले मास्टर लोगों को पता होता है, यानी 33 লেভেল पर जो होते हैं আমরা যদি একটু এখন বাংলাতে আলোচনা করি তাহলে সমস্যা হবে না। তবে আমি একটু আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম ব্রাদার রাহুল হোসেন ভাইয়ের সাথে, যদি উনি একটু আসতেন। তো চলে গেলেন, একটু ওনার সাথে আলোচনা বাংলাতেই কোনো আমরা আলোচনা করলে ভালো হতো, কারণ যেহেতু আমাদের যে গেস্ট অনেক একটু হ্যাঁ 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 দেখি আসে কিনা। না যদি আমরা এটা ধরেন আপলোড করি, হ্যাঁ উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য যদি আপলোড করি তাহলে এটা কেটে আপলোড করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা কিন্তু আলোচনাটা কন্টিনিউ করতে পারি। আমাদের রুহুল আমিন ভাই কি আছেন? ভাই থাকলে একটু যুক্ত হন, আবার আপনার সাথে একটু আলোচনা করি, যেহেতু অনেকদিন পর আর আমি প্রথমবার আপনার সাথে কথা বলছি, যদি একটু আলোচনা করা যেত ভালো হতো। না আমাদের রাহুল হোসেন ভাই যতটুকু আমাদেরকে মানে প্রচুর পরিমাণ আমাদেরকে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আসলে উনি যদি একটু আসতেন, দেখি ওনাকে আমি মেসেজ করেছি, দেখি ব্যস্ততায় পড়ে গেছেন হয়তো। আচ্ছা যাই হোক, এখানে অনেকেই হাসতেছেন আমাদের মানে উর্দু ভাষার যে কথাটা, মানে আমরা আমাদের তো এটা মাতৃভাষা না, তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা আমাদের বেস্টটা ট্রাই করছি আর কি। হ্যাঁ আমাদের অবস্থান থেকে যতটুকু আমরা, এখানে অনেক শব্দ আসলে আমরা মনেও আনতে পারতেছি না, বলার সময় আসলে আসতেছে না, এটা একটা বিষয়। তো আমি একটু চাইছিলাম যে এই স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে যদি ব্রাদার রাহুল হোসেন ভাই যদি একটু আসতেন তাহলে একটু আলোচনা করা যায়। তো অল্প কিছু সময়ের জন্য, না হয়তো অবশ্য লাইভটা আমি শেষ করে দিতে চাচ্ছি একটু। না উনি কি আসবেন একটু দেখেন, যদি আসে তাহলে করেন, না হলে তাহলে ওনাকে একটু কলও দিতে হবে তাহলে। আচ্ছা আপনি ক্রিয়া দেন, সমস্যা নেই। আমি একটু, আপনি একটু কথা বলতে থাকেন, আমি একটু তো হ্যাঁ। তো দর্শক আপনারা কিন্তু আজকে দেখতে পারেন আমাদের একজন ভাই, উনি আইআরা থেকে এসেছিলেন। আইআরা আপনি যদি সার্চ করেন ইউটিউবে সার্চ করলে খুব সহজে আপনি তাদের চ্যানেলটি পেয়ে যাবেন, এবং উনি হচ্ছেন পাকিস্তানের সম্ভবত লাহোর, উনি লাহোরবাসী, পাকিস্তানে উনি থাকেন, মানে ওনার দেশ হচ্ছে পাকিস্তান, বাট উনি এখন থাকেন ইংল্যান্ডে, সেখানে হচ্ছে আইআরার সাথে উনি যুক্ত আছেন, এবং উনি খুবই ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, তার জন্য আসলে ওনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আরেকটি জিনিস কিন্তু আমরা এখানে ওনার সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে আজকেও ক্লিয়ার হয়েছি, তা হচ্ছে নাস্তিকবাদের যে ধর্মটা, আমি শেষে যে প্রশ্নটা করেছিলাম, আমরা যেই চিন্তাটা করতাম নাস্তিক্য ধর্ম নিয়ে যে চিন্তাটা করতাম, এটা কিন্তু উনি আসলে লাস্টে ক্লিয়ারিফাই করে দিয়ে গেছেন যে এটা আসলে একটা ধর্মের মতো অ্যাক্ট করছে এবং এটা পরবর্তীতে একটা ধর্মতে পরিণত হবে, এই কথা কিন্তু তিনি বলে গিয়েছেন। যার উনি কিন্তু মনে করেন অনেক অবশ্যই সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের কাছে, এবং যেহেতু অন্য ভাষাভাষী উনি কথা বলতে পারেননি হয়তো বাংলায়, তবে যারা যারা বোঝার হয়তো বা অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন, তার জন্য অবশ্যই ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক শুকরিয়া আসলে। তো ইনশাআল্লাহ ওনাদের সাথে
হ্যাঁ রুহুল আমিন ভাই, আপনি উনি কি আসছে? হ্যাঁ উনি আসবে দাঁড়ান। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এটাই বলতেছিলাম যে আসলে উনি আমাকে জানিয়েছে করে দিয়ে গেছেন যে নাস্তিক্যবাদের যে ধর্ম, এটা যে কেন ধর্ম, এটাও কিন্তু উনি লাস্টে বলছেন যে হ্যাঁ এটা একটা ধর্মেতে পরিণত হবে। কি বলেন সিরাজি ভাই? হ্যাঁ এটা অবশ্যই আমরা জানি যে আমরা অনেকদিন হলো আলোচনা। আচ্ছা অনেকেই বলছেন যে বাংলাতে কিছুটা এখানে বলে দিতে যে আসলে উনি কি কি এক্সপ্লেইন করলেন। হ্যাঁ এটা আমি এটাই তো বলতেছিলাম যে আমি যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমেরিকাতে এরকম একটা চার্চ আছে যেখানে নাস্তিকরা একত্রিত হয়, তারপরে তারা ওখানে গিয়ে কিছু কিছু প্র্যাকটিস করে, গান গায়, কিছু রিচুয়ালস বা এরকম টাইপের কিছু করে। তো তখন আমাকে আজিম ভাই যেটা বললো যে হ্যাঁ এটা আমি আগেও বলেছি যে বর্তমানে যে নাস্তিকরা রয়েছে তারা সকলে এখন একটি বিষয়ের উপরে রয়েছে এবং একত্র হয়ে তারা আমাদের ধর্মকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, এবং তারা এক হয়ে আসলে একটা ধর্ম এখন তৈরি করে ফেলেছে। এটা আসলে আজিম ভাই আমাদের বলেছেন আর কি। আচ্ছা আমি একটু স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে রাহুল হোসেন ভাইয়ের কাছ থেকে আসলে খুবই একটা আলোচনা আশা করছিলাম, যদি কিছু আমাদেরকে একটু কিছু বলে যদি আমাদেরকে কিছু শিখাইতেন। রাহুল হোসেন ভাই প্লিজ একটু আলোচনা যদি আমাদের জন্য করতেন। আজিম ভাই যেটা আপনি মিউট করেছেন। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। বিষয়টা হচ্ছে যে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয়ে আজিম ভাই মানে স্পষ্ট কিছু বেশ কথা বলেছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বা স্রষ্টা বা কনসেপ্ট অফ গড যারা বিশ্বাস করে না তাদের কাছে মানে প্রমাণ করা, কারণ তাদের কাছে একটা প্রুফ দেখতে চায়। যদিও আপনি খুব ভালোভাবে বলছিলেন যে প্রুফের সংজ্ঞা কি, আজ পর্যন্ত তারা সেটাকেই মানে অ্যাকুরেট 100% বলতে পারেনি। তো বিষয় হচ্ছে যে স্রষ্টা পৃথিবীতে যতগুলো ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, সকলে বিশ্বাস করে যে স্রষ্টা একজন আছে এবং তাকে দেখা সম্ভব নয়, এবং পাশাপাশি এই স্রষ্টা বিষয়টাকে মানে যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাস নয়, এটা ধর্মের একটা কনসেপ্ট হচ্ছে কিছু জিনিস মৌলিক বিশ্বাস করতে হয়। তারা সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে যে স্রষ্টাতে বিশ্বাস করা। কেননা একটা বিষয় কি যে কোনো জিনিসকে মানা আর কোনো জিনিসকে জানা, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন আমরা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আমরা জানি না, আমরা মানি। একটা কোন জিনিসকে আমরা মানছি আর একটা জানছি। জানা অর্থ বলতে গেলে মানে তাকে সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানলাম, আমাকে তাকে দেখলাম, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, সার্বিকভাবে আমরা এটাকে আমরা অনুধাবন করলাম, তারপর আমরা বিশ্বাস করলাম। তো যেহেতু নাস্তিকদের প্রথম কথা যে কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মূলত 5টা জিনিসকে তারা প্রমাণ হিসাবে চায়। এটা চোখ দ্বারা হয় দেখবে, বা কান দ্বারা শুনবে, বা নাক দ্বারা কোনো স্বাদ আস্বাদন করবে, বা মানে এই 5টা জিনিসের উপরে ভিত্তি করে তারা ডকুমেন্টারি যে কোনো বিষয়ের উপরে চায়। এটা হচ্ছে ডকুমেন্টস বা প্রমাণের একটা সংজ্ঞা। প্রমাণ কি? তো চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, এই 5টা বিষয়ের ভিত্তিতে যদি কোনো জিনিস থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করি সেটাকে বলা হয় প্রুফ বা প্রমাণ। মানে এটা হচ্ছে তাদের দাবি। তো আমরা বিশেষ করে এই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই 5টা জিনিস দিয়ে আমরা আল্লাহ বা স্রষ্টার সম্পর্কে তাদেরকে প্রমাণ দেওয়া সম্ভব না আমাদের কাছে, এই মুহূর্তে কোনো প্রমাণ নেই। তবে নাস্তিকদের যেহেতু বা অ্যাথিস্ট যারা আছে তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক দিয়ে কোনো জ্ঞান যেটা আমরা অর্জন করছি এটা হচ্ছে একটা জ্ঞান, আর এর বাইরে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাগুলো জ্ঞান নয়, সেগুলো সবই ফলস, সব ভুয়া। তো আল্লাহকে বা স্রষ্টাকে আমরা এই 5টা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনোভাবেই আমরা অনুধাবনও করতে পারছি না, বুঝতে পারছি না, টাচ করতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না, অতএব স্রষ্টা বলে কিছু নেই। তো যেহেতু তাদের মূল ভিত্তি কোনো ধর্মগ্রন্থ না বা কোনো মানে তাদের যে মূল যে একটা ভিত্তি থাকবে যেটা উপরে নির্ভর করি, তাদের ভিত্তি কিছুই নেই। তাদের একটাই ভিত্তি যে যুক্তি এবং বিজ্ঞান। তো আমরা প্রথমত তার যে যুক্তি, এই যুক্তিকে আমরা খণ্ডন এইভাবে করতে পারি যে আমরা মূলত 5টা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করি এমনটা নয়, বরং এটার বাইরেও আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ একটা বলা যায় যে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি আমরা হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখি। তো স্বপ্নের মধ্যে ধরুন যে আসিফ মহিউদ্দিন একজন নাস্তিক স্বপ্নের মধ্যে সে একটা মিষ্টি খাচ্ছে। তো স্বপ্নের মধ্যে মিষ্টি খাচ্ছে, তো স্বপ্ন তো যে মিষ্টি মানুষটা খায়, স্বপ্নের মধ্যে যেটা খাচ্ছে আসলে ওই মিষ্টিটা ওটা কি মিষ্টি লাগে না টক না ঝাল না নোনতা কি লাগে? স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে মিষ্টিটা খাই সেটা কি ঝাল, টক?
ওটা আসলে ওটা বোঝা যায়, ওটা আসলে আমরা যদি এটা মনে করি, যেহেতু আমরা বাস্তবে খেয়ে থাকি, হয়তো ওই সময় আমরা মনে করে থাকি বা একটা ফিল করে থাকি যে মিষ্টি। যে কোনোদিন মিষ্টি খায়নি তার কাছে কি মনে হবে? ঝাল, তার কাছে কিছুই মনে হবে না। মানে কিছু, মানে ও মিষ্টি খেয়েছে, ও দেখেছে মিষ্টির দোকানে মিষ্টি পাওয়া যায়, আবার খেয়েছে ওটা, তো ও কি বুঝবে? ও মিষ্টি কিন্তু মনে করবে, ও কিন্তু মনে করবে যে আমি কাঁচা লঙ্কা খেলাম, বা আমি লবণের টুকরা খেয়ে ফেললাম, বা অন্য আমি টক খেয়েছি, এরকম কিছু মনে করবে না। 2 নম্বর বিষয়, তার মানে বোঝা গেল যে আমরা স্বপ্নের মধ্যে যে মিষ্টিটা খাচ্ছি, এই মিষ্টিটা কি বাদ দিয়ে? জিহ্বা বাদ দিয়ে খাচ্ছি। কিন্তু যে স্বাদ আস্বাদন করে কি জিহ্বা, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যে মিষ্টিটা আমরা খেলাম ওটা কিন্তু জিহ্বা বাদ দিয়ে, এবং সে স্বপ্নের মধ্যে থেকে একটা জ্ঞান অর্জন করলাম স্বপ্নের মধ্যে থেকেও। তার মানে বোঝা যায় যে এই জিহ্বা ছাড়াও আমরা কোনো জায়গাতে একটা সোর্স আছে যেখান থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আরেকটা দেখেন, যে স্বপ্নের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে আছি বা কোনো নাস্তিক একটা ঘুমিয়ে আছে, দেখছে একটা বাসের মধ্যে বসে সফর করছে, লং একটা ট্রাভেল করছে, হঠাৎই মানে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে বাসটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে। অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে যে চারিদিকে চিৎকার করছে, একদম হইচই পেকে গেছে, লোক দ্রুত গতিতে মানে দৌড়িয়ে আসছে তাকে সাহায্য করার জন্য, মানে সমস্ত কিছু সিন সে দেখতে পাচ্ছে। এবং সে মুহূর্তে দেখছে যে তার একটা পা কেটে গেছে, এবং স্বপ্নের মধ্যে সে প্রচন্ড ব্যথা পাচ্ছে। এটা কিন্তু স্বাভাবিক যে স্বপ্নের মধ্যে দেখেন আমরা চিৎকার মারছে, স্বপ্নের মধ্যে মানুষের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, পায়ে যদি ব্যথা পায়, চোট পাই, আমরা সেগুলো অনুধাবন করছি। তো আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যে মানুষ সাধারণত ত্বক দ্বারা ব্যথা অনুভব করে, বা ত্বক দ্বারা যে কোনো জিনিস অনুভব করতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যে ব্যথা পাচ্ছে ওখানে কি কোনো ত্বকের কোনো স্পর্শ আছে? অবশ্যই না, কোনো ত্বকের স্পর্শ নাই। তার মানে বোঝা যায় যে এই ত্বক ব্যতীতেও আমরা এমন কিছু জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব যেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় আমাদের কাছে। অসংখ্য আছে। যেমন স্বপ্নের মধ্যে আমি যদি একটা গোলাপ ফুল আমার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, বা অন্য কোনো একটা ফুল নিয়ে আসা হয়েছে, আমি স্বপ্নের মধ্যে গোলাপের ঘ্রাণ নিচ্ছি, নিশ্চয়ই এই ঘ্রাণটা দুর্গন্ধযুক্ত হবে না। মানে বাস্তবে আমরা যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে যে আমরা জ্ঞান বা ইন বা নলেজ, আমরা যে বিশেষ করে আমাদের ব্রেনে যে আমরা ডাটাগুলো ইনস্টল করছি বা ডাটাগুলো লোড হচ্ছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ব্যতীতও একটা সোর্স আছে জ্ঞান অর্জন করার, যেখানে চোখের লাগে না, কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখছি, আমাদের ত্বক ব্যতীত ব্যথা অনুভব করি। আমরা সার্বিকভাবে মানে অনেকভাবে দেখা যায়, মানে এগুলো হচ্ছে যুক্তি, যেগুলো যদিও আমার যুক্তি যে চূড়ান্ত এমনটি নয়, তবে এটাই বাস্তব যে আমাদের মানে নাস্তিকদের কাছে যে প্রমাণ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই 5টা হচ্ছে মূল মানে প্রুফ বা প্রমাণ কোন জিনিসকে বিশ্বাস করার জন্য। তো আমরা তো স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কিভাবে করব? অনেকে বলতে পারে যে না, স্বপ্ন তো আমরা সেগুলোই, যেহেতু আমরা আগে মিষ্টি খেয়েছি তার জন্য মিষ্টির স্বাদ আমরা বুঝতে পারছি, বা আমি আগে অ্যাক্সিডেন্ট করেছি, পায়ে ব্যথা পেয়েছে, তার জন্য আমি এই ব্যথাটা অনুভব করতে পারছি। তো আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে যে আমরা স্বপ্নে এমন কোনো মানে জিনিস দেখি যে একটা অচেনা জায়গাতে আমরা চলে যাই, অথচ ওই জায়গাতে আমি কোনোদিনই যাইনি। অচেনা একজন ব্যক্তির সঙ্গে আমি কথা বলছি, অথচ ওই ব্যক্তির সঙ্গে রিয়েল লাইফে আমি কখনো দেখা সাক্ষাৎ কোনো করিনি। অসংখ্য জিনিস আমরা এইভাবে দেখতে পাই। যদি মানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনেকে দিতে চায় নাস্তিকরা এইভাবে, যেহেতু আগে ঘটে গেছে তার জন্য আমরা স্বপ্নের মধ্যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অনেক স্বপ্ন তো আমরা এমনও দেখি যে আমি এমন একটা জায়গাতে গেছি, কোনোদিনই যাইনি, একজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি, কোনোদিন আমি এই কথা মানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তো এগুলোর ব্যাখ্যা কি? তাদের কাছে আমরা প্রশ্ন মানে মানে আমার এখানে আর্গুমেন্ট হচ্ছে এটা যে প্রুফ বা প্রমাণ বলতে যদি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই 5টা জিনিসই হয়, তাহলে এ ব্যতীত আমরা কিন্তু কিছু জ্ঞান অর্জন করছি, বা আমাদের কাছে আমরা কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবো না এই 5টা বাদ দিয়েও। অবশ্যই হ্যাঁ। যদি আমরা বলি যে স্বপ্ন এতগুলো আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমাকে কোনো ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করে দেখাও, সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করো, যেমন স্বপ্নটাকে তুমি ধারণ করে দেখাও, আমি বললাম স্বপ্নকে বিশ্বাস করি না, আমি স্বপ্নকে বিশ্বাস করি না। আপনি একটা স্বপ্ন দেখেছেন, আমি অস্বীকার করলাম, এখন প্রমাণ চাইছি যে আপনি দেখান, আপনি গোটা বিশ্ব জগতে সুপার কম্পিউটারকে একত্রিত করে আপনি একটা ডাটা, একটা সিডি বের করে দেন যে আমি কি স্বপ্ন দেখলাম। এটা কখনো সম্ভব না, স্বপ্ন কখনো দেখানো সম্ভব না। তাহলে মানে এই কথার আলোকে যেটা আমরা জানতে পারলাম যে স্বপ্ন বলতে আসলে তাহলে কোনো বস্তু অস্তিত্বই কিন্তু নেই, যেটা ওদের নিয়ম অনুপাতে কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে। হ্যাঁ জি, যেহেতু প্রমাণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক দ্বারা আমরা স্পষ্ট স্বপ্নকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না, দেখাতে পারবো না, কিছু করতে পারবো না, কিন্তু আমি নিজে অনুভব করেছি। হ্যাঁ রাহুল ভাই, এই আপনার এই পয়েন্ট থেকে কিন্তু আপনার ওই যে
ইতিহাসও কিন্তু মানে নাস্তিক্য ধর্মের আলোকে কিন্তু ইতিহাসও ভুল প্রমাণিত হয়, কারণ ইতিহাসও কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারি না আসলে। এই যে বই পুস্তকে যেসব লেখা আছে ইতিহাস, আগের কালের আপনার চীনের ইতিহাস বলেন বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলেন, এগুলোও কিন্তু নাস্তিক্য ধর্মের আলোকে মানে কান হাত অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে কিন্তু ইতিহাসও প্রমাণ করা যায় না, মানে যা চোখে দেখতেছি সেটাই তো, ঠিক না ভাই? জি ভাই বলুন। না অনেকগুলো যেহেতু সূর্য সূর্য যে বড় এটা আমরা কিসের মাধ্যমে কি মানে কি আমাদের প্রমাণ কি আছে, প্রমাণ কি? আমি কি কোনো বিজ্ঞানী কি সূর্যকে মেপে দেখেছে চক্ষু দিয়ে, কান দ্বারা, নাক দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা, ত্বক দ্বারা মেপে দেখেছে? না না না, অবশ্যই না। হ্যালো, আচ্ছা আমাদের কথা শোনা যাচ্ছে কিনা আসলে? হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা যায়। হ্যাঁ, আমাদের যে জ্ঞান আমরা যে জ্ঞানটা অর্জন করেছি, নলেজ, আমাদের যে ইলম, তো এই ইলমটাকে আমরা মানে আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন যে আমাদের মধ্যে যে একটা জ্ঞান আছে, আপনি কি মানে এটাকে আপনি কিভাবে প্রমাণ পেশ করবেন? হ্যাঁ, আমি কিছু যদি বলি সেক্ষেত্রে আমার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমার জ্ঞান আছে, আমি কোনো কাজ করলাম না, প্রকাশ করলাম না। এটা যদি প্রকাশ না করা হয়, প্রকাশ না করলে কিন্তু আসলে কখনো মানে যে মানে মেধা যেটাকে বলা হয় এটা কখনো প্রমাণ কিন্তু সম্ভব না। অথচ এটা কিন্তু আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে দেখি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আছেন, তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করছেন না, তিনি প্রকাশ করবেন কিয়ামতের মাঠে। অবশ্যই অবশ্যই, খুবই সুন্দর একটা কথা। আর আচ্ছা আমাদের সাথে আর ঈশ্বরের তো শর্তই এটা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শর্তই তো এটা যে পৃথিবীতে আল্লাহ দেখা দেবে না। তার যেহেতু প্রথমে সূরা বাকারাতে আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব, প্রথমে আল্লাহ মানে শর্ত দিয়ে দিয়েছে গায়েব, এটা অদৃশ্য, এটাকে বিশ্বাস করা। আর এর সত্যতা মৃত্যুর পর কিয়ামতের মাঠে আমরা প্রুফ সেদিন কি পাবো। কেন এখানে পরীক্ষা চলছে আগে থেকে, যদি আপনি রেজাল্ট দেখতে চান, এখনো পরীক্ষা শেষই হলো না, আপনাকে রেজাল্ট কিভাবে দেওয়া যায়? অবশ্যই অবশ্যই, পরীক্ষার রেজাল্টের বিষয়টা দেখতে পাবো। আর পরীক্ষা না চলতে মাঝখানে বলছো আমি আল্লাহকে দেখবো মানে রেজাল্ট নিবো, কিভাবে রেজাল্ট পাবে? মানে ভাই ওদের কথাবার্তা মানে শিশুদের মতো। এখানে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আসলে প্রমাণ কাকে বলে? হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় যখন আমরা অনেক আর্গুমেন্ট দিয়ে মানে প্রচুর প্রমাণ কিন্তু আমরা দিছি আলহামদুলিল্লাহ স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে, কিন্তু এত প্রমাণ দেওয়ার পরেও যখন নাস্তিক্য ধর্মের মুরিদরা যখন বলে যে আমরা আসলে প্রমাণ চাই বা আমরা প্রমাণ পাইতেছি না, মুমিনরা দিতে পারতেছে না, তো তখন কিন্তু একটা প্রশ্ন অটোমেটিক্যালি চলে আসে এখানে যে আসলে প্রমাণ কাকে বলে। এই প্রশ্নটা যখন আমরা ওদের সামনে পেশ করি তখন কিন্তু আসলে যে সঠিক উত্তরটা কিন্তু আমরা পাই না, কারণ এক একজনের কাছে এক এক রকম হচ্ছে প্রমাণের বৈশিষ্ট্য। যেমন ওদের মধ্যে নাস্তিক্য ধর্মের মধ্যে ভাই প্রচুর ফিরকা আছে। যেমন সাম হ্যারিস উনি বলছেন যে দুনিয়াটা হচ্ছে অর্থপূর্ণ, আমাদের এই জীবনে আখিরাত টাখিরাত বলে কিছু নাই, সবকিছু এগুলা না থাকা সত্ত্বেও এই দুনিয়াটা অর্থপূর্ণ, কারণ হিউম্যানিটি এক্সিস্ট করে। আর আপনি যদি আমারও বিশ্বাস কিতাবের অধ্যয়ন করেন, এখানে ফতোয়াগুলো হুমায়ুন আজাদ সাহেব উনি স্পষ্ট ফতোয়া দিছে কি দুনিয়াটা নিরর্থক, রবীন্দ্রনাথ নিরর্থক, আইনস্টাইন নিরর্থক, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিরর্থক। এই যে দুইটা যে ফিরকা, দুইটা মাযহাবে যে বিভক্ত হয়ে গেল নাস্তিক্য ধর্মে, এই যে সাম হ্যারিস মাযহাব আর আপনার হুমায়ুন আজাদ মাযহাব, তো এই মানে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে আসলে সত্য কোনটা, এটা কিন্তু আসলে আমরা কিন্তু মানে নাস্তিক্য ধর্মের অনুসারী যারা আছেন অনলাইনে, যারা নাস্তিক্য ধর্ম প্রচার করে, আমরা যখন প্রশ্ন করি তখন কিন্তু আসলে সঠিক উত্তরটা আমরা পাই না। আসলে ভাই কিরকম প্রমাণ মানে দিলে আপনার আসলে মানে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে স্রষ্টা আছে? এখন আমার সামনে একটা বই আছে, এখন আমি যদি বলি যে না না রাহুল ভাই এই বইটা নিজে নিজে হয়েছে, এটা নিজে নিজে হয়েছে, আপনার একটা লাইব্রেরিতে কিছু কাগজ পড়া ছিল, তো এই করোনা ভাইরাসের মানে মিক্সিং এ এই বইটা অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে, তা এই আমার এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না বা কেউ স্বীকার করবে না। এখন নাস্তিক্য ধর্মে যে আকিদা বিশ্বাস আমাদেরকে মানে
গেলানোর অপচেষ্টা করা হয় যে দুনিয়াটা হচ্ছে শূন্য থেকে আসছে, কাকতালীয় ভাবে দুর্ঘটনার ফসল। তো যখন দুর্ঘটনার ফসল হয় সেখানে আবার প্রমাণ আসে কোথা থেকে ভাই? আপনারা যে বলেন যে মুমিনরা প্রমাণ দাও, স্রষ্টার অস্তিত্বে প্রমাণ দাও, তো সবকিছু যেহেতু দুর্ঘটনার ফসল, তো আমি এমডি আলী বা আমি মোহাম্মদ আলী যাই বলি না কেন, ব্রাদার রাহুল হোসেন ভাই যাই বলি না কেন, তো এই বইয়ের মধ্যে যাই বলা হোক না কেন, সবগুলি তো দুর্ঘটনার ফসল। তো স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ জোড়া চাই, এটা আমার মনে হয় ভাই, এই চাওয়াটাই মনে হয় এক প্রকার মানে নাস্তিক্য ধর্মের বেদাত ভাই। আমি কি বই বললাম রাহুল ভাই? জানেন আলী ভাই, আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি ডিফাইন করবেন কিভাবে যে এটা স্রষ্টা এটা স্রষ্টা না। এখন ধরেন আপনার সামনে আমি হার করিয়ে দিলাম, কারণ ক্রিসকে বার করা দিছে, এই যে সে উঠতে পারতেছে আকাশে, সে হচ্ছে স্রষ্টা। আপনি বলবেন না এই তো ভাই ক্রিস, এই স্রষ্টা হইলো কেমন? আমাদেরকে ক্রিয়েট করছে ওই স্রষ্টা কই? আপনি আসলে প্রথমে ডিফাইন করতে হবে যে স্রষ্টাটা কোনটা, তারপর আপনাকে বলতে হবে যে আমাকে এইভাবে প্রমাণ দাও, তাহলে আমি বিশ্বাস করব। আমি তো ওই জন্য বলছিলাম যে প্রথম কথা হচ্ছে যে নাস্তিক যখন বলছে যে স্রষ্টার অস্তিত্বে প্রমাণ চাইছে, প্রথম কথা সে কেমন প্রমাণ চাইছে, তাকে যে প্রমাণ কোনটা বা ডকুমেন্ট বা প্রুফ কোনটা দিলে সে খুশি হবে। এখন আসিফ মহিউদ্দিন বা কোনো নাস্তিক যদি বলে যে না ঈশ্বর এসে আমার সামনে এসে আমার সঙ্গে মুসাফা করবে, এটা হচ্ছে প্রমাণ, মানে এটা যদি মনে করে, তো মানে এটা হচ্ছে তার কাছে একটা প্রমাণ হতে পারে যে কোনো ভগবান বা স্রষ্টা বা ঈশ্বর এসে তার সঙ্গে দেখা করবে, সাক্ষাৎ করবে বা তার সঙ্গে এসে মুসাফা করবে। সে যদি বলে এটা প্রমাণ, তো আমরা বলতে পারি সেই সময়তে যদি কোনো ঈশ্বর যদি সত্যি চলে আসলো, তার কাছে একটা ঈশ্বর চলে আসলো, ঈশ্বর এসে আসিফ মহিউদ্দিনের সঙ্গে দেখেছে মুসাফা করছে, তো মুসাফা করা কেন? ও তো বলবে যে মানুষ এ তো আমার মতো দেখতে, বা এ তো ওই একটা অন্য কিছুর মতো দেখতে, এ তো ঈশ্বর হতে পারে না। মানে ওর কাছে যদি ঈশ্বর আসে, যদি যেমন আমরা অন্য ধর্মের আলোকে বলি যে যখন শ্রীকৃষ্ণকে যখন বারবার অর্জুন বলছিল যে প্রভু আপনার রূপ দর্শন করান, আপনাকে দেখতে চাই, তো গীতার 11 অধ্যায় 10 অধ্যায় 11-12 মানে শ্লোকগুলোতে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ তখন সেই সময়তে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। বিশ্বরূপটা কি? তো কৃষ্ণ তখন 10খানা মাথা, 10খানা হাত, 10খানা পা, 10খানা কান, 10খানা চোখ, মানে এরকম একটা রূপ ধারণ করলো। তো হিন্দুরা মনে করছে যে এটা ঈশ্বর। এখন দেখাচ্ছে, আমি মানে ইসলামিক কনসেপ্টে বলছি না, এমনি মানে আমি এখন নাস্তিক হিসেবে বলছি, এখন হয়তো বা এখন সত্যি করে ওটাই ঈশ্বর ছিল যেটা কৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছে। এখন আসবের সামনে যদি 10 মাথা, 10 কান, 10 পালা, 84 দিয়ে বলে যে আমি ঈশ্বর, এখন কি ও কি মানবে? ও তো বলবে যে না, এটা ঈশ্বর হতে পারে না। তার জন্য আমাদের মূল যে পয়েন্ট, যে নাস্তিকরা তারা কি প্রমাণ চাইছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রমাণটা কি চাইছে? কারণ আমরা যুক্তি দিচ্ছি, তাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা যুক্তিটা যৌক্তিক না। আমরা অনেক পৃথিবীর মধ্যে অনেক নিদর্শন দেখাচ্ছি যেগুলো তো স্রষ্টা ব্যতীত চলতে পারে না। এই ইউনিভার্স, গোটা বিশ্ব জগৎ আছে, এগুলো তো একজন স্রষ্টা ব্যতীত চলতে পারে না। তো এই সার্বিক প্রমাণগুলোকে তার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো আসলে কোনো প্রমাণ না। তো আসলে প্রমাণ কি চাইছে? এখানে একটা বিষয় কি জানেন রুহুল আমিন ভাই, তাদের যে মেথডোলজি বা তাদের যে যাচাই করার বিষয়টা, এটা কিন্তু তারা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছে। যেমন হুমায়ুন আজাদ বলছে কি যে কিছু লিখুক, যে যা খুশি লিখুক, বই লিখুক, উপন্যাস লিখুক, সবই হচ্ছে অনর্থক। তা সবে যদি অনর্থক হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা কিভাবে একটা মানে প্রমাণ আমি তারা কিভাবে দিব? তার কাছে যদি সব কিছু অনর্থক হয়ে যায়, কারণ তারা এছাড়াও এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে অনর্থক হয়ে যায়, তাহলে আমি ভাই তারা কেমনে বলবো? হুমায়ুন আজাদ সাহেব তার আমার অবিশ্বাস কেতাবের মধ্যে হচ্ছে যে গিয়ে নাস্তিক ধর্মের অনেক বড় নাস্তিক ধর্ম ব্যবসায়ী ওটার কেতাবটা লিখছে, আপনারা জানেন। এবং তিনি এরকম একজন নাস্তিক ধর্ম ব্যবসায়ী, তিনি কেতাবের ভিতরে যে কথা লিখছেন যে কোনো বই কাউকে নাকি হচ্ছে পথ দেখাইতে পারে না। তাহলে আপনি যদি প্রমাণের সংজ্ঞা জিন্দগিতে কখনো আবিষ্কার করতে পারবেন না, কারণ কোনো বই হচ্ছে গিয়ে কোনো নাস্তিককে পথ দেখাতে পারে না। পৃথিবীতে যত বই আছে তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে সে বইগুলো হচ্ছে লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাহলে আমরা যে পৃথিবীতে আমরা যারা সভ্য মানুষ আছি, আমরা যারা আসলে সভ্যতা একে একে শিখেছি, এটা কিন্তু আসলে বইয়ের মাধ্যমে শিখেছি এবং মানে কিতাবের মাধ্যমে কিন্তু আমরা শিখেছি। তো এক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদ সাহেবের কেতাব থেকে যেটা প্রমাণিত হয় যে একটা কেতাব কখনো মানুষকে নাকি পথ দেখাইতে পারে না। তো এটা আসলে মানে এখানে আসিফ মহিউদ্দিনরা খুব গর্ব করে বলে যে এই বইগুলো কেন বন্ধ করা হয়েছে। আসলে এই বইগুলো তো আলোর বিকাশ, অর্থাৎ মানে শিক্ষার গতিকে থমকে দিয়েছে এই বইগুলো।
যে কোনো বই পথ দেখাইতে পারে না। তো এই ধরনের বই তো আসলে বাংলাদেশে কেন কোনো পৃথিবীর মানুষই কিন্তু পড়তে দেবে না, কারণ সেটা ডাইরেক্টলি বলতেছে যে বই কখনো কাউকে পথ দেখাইতে পারে না। তো যেখানে বই পথ দেখাইতে পারে না, সে তো ভাই আমাদের বাংলাদেশকে বা আমাদের পূর্ণ পৃথিবীকে পিছিয়ে দেওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে ঘুরতেছে এবং মানব জাতিকে ওই ইলেক্স ক্যাটাশিয়ালের মতন গল্পটাকে সাজানোর চেষ্টা করতেছে। তো আমরা তো আসলে শিখতে চাই, আমরা জানতে চাই পৃথিবী সম্পর্কে, আসলে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে চাই। তো এখানে আমরা যারা জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাহলে অবশ্যই তো এটা প্রমাণিত হবে যে আমাদের এই জ্ঞান অর্জনটা হওয়া উচিত এই পদ্ধতিতে। যে জ্ঞানে এখানে আপনি শুরুর দিক থেকে যদি শুরু করেন তাহলে কিন্তু এখানে জ্ঞান অর্জনটা কিন্তু আসলে আচ্ছা এখানে একটা কিতাব দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা রুহুল হোসেন ভাই সম্ভবত স্ক্রিন শেয়ার দিয়েছেন। তো যাই হোক এখানে যে বিষয়টা আসলে আমাদের বুঝে আসে যে তাদের এই কিতাবের আলোকে প্রমাণিত হয় যে নাস্তিক্য ধর্মে আসলে কোনো বই পথ দেখাইতে পারে না, সেখানে তো আসলে খুবই অসম্ভব যে একজন মানুষকে আমরা প্রমাণের সংজ্ঞাটা খুঁজে পাবো, এটা খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার। হ্যাঁ রাহুল ভাই যদি একটু কিছু বলতেন। হ্যাঁ আমরা তো মানে সেটাই বলছিলাম যে আসলে আমাদেরকে যদি তার একবার বলে দিত যে ভাই আমরা প্রমাণ বলতে এটা চাই, তো মানে সেটাই প্রমাণ। এখন ধরুন আমরা মুসলিমদের দিক থেকে যেহেতু আমরা নাস্তিক আস্তিকতা নিয়ে আমরা যখন আলোচনা, আমাদের মানে ইসলাম এবং নাস্তিক নিয়ে কিন্তু আমাদের বিতর্ক না, বিতর্ক মূল হচ্ছে যে নাস্তিক এবং আস্তিক এটা নিয়ে। তখন আমি মুসলিম, আমি কোন ধর্ম পালন করি এটা কোনো প্রমাণ নয়, আমি প্রমাণ হচ্ছে আমি একজন আস্তিক, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। একজন খ্রিস্টান এক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে আছে, একজন হিন্দু এক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে আছে, যারা মানে আস্তিক। তো এখন আমি ওই জন্য উদাহরণটা দিলাম যে কেউ যদি মানে কোনো নাস্তিক যদি বলে হ্যাঁ ঈশ্বর আছে, এর প্রমাণ কি, তো ঈশ্বরকে আমি দেখতে চাই, ঈশ্বর মানুষের মানে দেখতে চাই, এটাও যদি দাবি করে তো আমরা বলবো হ্যাঁ অর্জুনের কৃষ্ণ দর্শন দিয়েছে বা দেখা করেছে। এমনকি যীশু খ্রিস্টকে খ্রিস্টানরা ঈশ্বর মানে, যীশু খ্রিস্ট একদম অলৌকিক মরা মানুষকে তাজা করে দিয়েছে, মানুষ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সাক্ষ্য আছে। যেহেতু ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটা লিখিত আছে যে জিজাস ক্রাইস্ট মৃত মানুষকে যদি সে টাচ করতো জীবিত হতো, সে আল্লাহর নামে করতো, সেটা আলাদা বিষয়, এটা করেছে তো। এবং কোটি কোটি পৃথিবীর মানুষ আছে ওকে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করে, কোটি কোটি মানুষ আছে, 200 কোটি মানুষ আছে, এবং শিক্ষিত জাতি গোটা বিশ্বজগৎকে তারাই কন্ট্রোল করছে, তারা মনে করে জিজাস হচ্ছে গড। এবং কোটি কোটি মানুষের সাক্ষ্য আছে যীশু খ্রিস্ট অলৌকিক কাজ করতো, মানে সবগুলোই একটা আনকমন কাজ, হঠাৎই জন্মগ্রহণ করে ফেলেছে, আবার মানে মৃত্যুর পরে জীবন্ত হয়েছে, ইতিহাসে লেখা আছে এবং মানুষ এটা পুরো সাক্ষ্য দেয়। তো এখন যদি বলে ঈশ্বরকে দর্শন, তো এরকম তো নাস্তিক মানে আস্তিকতার মধ্যে এরকম প্রমাণতা আছে। আমরা তো সরাসরি আস্তিক হিসাবে আমরা সরাসরি তো প্রমাণও দিচ্ছি যে হ্যাঁ ঈশ্বর এসেছিল, ঈশ্বর মরমানুষকে তাজা করেছে, একটা মাটি পুতুল তৈরি করতো, ফুদিত তাজা হয়ে যেত, কোনো যদি কানা লোক থাকতো হাত দিত ভালো হয়ে যেত, অসংখ্য অলৌকিক কাজ করেছে, সমুদ্রের মধ্যে চলাচল করতো, হেঁটে বেড়াতো, এটা তো মানুষ সাক্ষী আছে, ইতিহাসে ডকুমেন্টারি এখন পর্যন্ত মজুদ আছে, এটা তো মানে অস্বীকার করার জায়গা নাই। আমরা তো একটা প্রমাণ দিলাই, আস্তিকের তরফ থেকে একটা প্রমাণ দিয়েছি। অবশ্যই খুবই সুন্দর একটা বিষয় উপস্থাপন করছেন। এই ধরনের অসংখ্য সায়েন্স আছে, হ্যাঁ আমাদের কোরআনেও কিন্তু এরকম অসংখ্য বিষয় আছে যা আমরা অধ্যয়নের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে এটা আসলেই মানে কোরআন বা যে সময়ে কোরআনটা নাজিল হয়েছিল তখনকার মানুষের জানার কথা না, তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি স্রষ্টার যে বিষয়গুলো, তাই না? এটা তো রুহুল আমিন ভাই অবশ্যই জানবেন। মানে আমি ইসলাম দিয়ে দিলাম না এই জন্যই, কেননা ইসলামের মানে যারা নাস্তিক আছে তারা তো মানে নাস্তিক না, আসলে ইসলাম বিদ্বেষী। যেহেতু খ্রিস্টানদের তরফ থেকে দলিল দিলাম বা প্রমাণ দিলাম বা প্রুফ দিলাম, তো খ্রিস্টানদের এই কথাকে অস্বীকার করতে পারবে না, কেননা জিজাস ক্রাইস্টের জীবনীতে সমস্ত কিছু লেখা আছে, আর এগুলো অথেন্টিক অনেক পাণ্ডুলিপি সমস্ত কিছু আছে। এখন জিজাস ক্রাইস্টের লাইফকে যদি তারা অস্বীকার করতে চায় তাহলে তো পৃথিবীর তো যতগুলো মানে ইতিহাস রচনা করা আছে, যত গ্রিক দার্শনিকদের মতবাদ আছে, প্লুটোর, অ্যারিস্টটলের, সমস্ত কিছুকে বাতিল করতে হবে, কেননা অ্যারিস্টটল, হ্যাঁ এদের যেই মানে পাণ্ডুলিপি এটা খুব বেশি 4-5টা পাণ্ডুলিপি, কিন্তু এখন পর্যন্ত জিজাস ক্রাইস্টের যে মানে জিজাসের যে লাইফ মানে যে জীবন গুলো লেখা আছে প্রায় 5000 পাণ্ডুলিপি এখনো মজুদ আছে পৃথিবীতে। আর ওইগুলো আমি মানে মূল পয়েন্ট যে জিজাস যে কর্মগুলো করেছে
এবং মানুষ তাকে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করছে এবং অলৌকিক কাজ, তার জন্মটা অলৌকিক। পৃথিবীর এবং আমাদের একজন দর্শক বলতেছে তার নাকি ছবিও আছে তার কাছে। আমি এই জন্য বলছিলাম যে ওদের কাছে প্রমাণ কোনটা, মানে আস্তিকদের তরফ থেকে আমরা প্রমাণ দিচ্ছি কি দিচ্ছি না। আমি মুসলিম, এটা বিষয় না, আস্তিকদের তরফ থেকে প্রমাণ। নাস্তিকের সঙ্গে মুসলিমের সঙ্গে নাস্তিকের নয়। এখন কি প্রমাণ চাই? যে প্রমাণ চাইবে আমাদের আস্তিকের তরফ থেকে আমরা সেই প্রমাণই দেবো। এবং হ্যাঁ, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। এখন যদি বলেন আমরা স্বাক্ষর ভিত্তিতে কোনো জিনিস মানবো না, স্বাক্ষর ভিত্তিতে যদি না মানতে চাই তাহলে বলতে হবে গোটা বিশ্ব জগতে যত মানে কোর্ট কাচারি আছে, আদালত আছে, সব বাতিল করে দিতে হবে। কেন? সবগুলো স্বাক্ষর ভিত্তিতেই হয়। কোন জজ কখনো দেখে না যে একটা মানুষকে রাস্তাতে হত্যা করেছে আর জজ এসে কোর্টে এসে ফাইসালা দেয়, এমনটা নাই, সবই স্বাক্ষর ভিত্তিতে। অবশ্যই, কারণ সাক্ষ্যটা একটা প্রমাণ। তাদের আরেকটা হিপোক্রেসি হচ্ছে যে আমরা যে ধরনের সায়েন্টিফিক প্রমাণগুলো দেই বা ডক্টর জাকির নায়েক স্যার যে সায়েন্টিফিক প্রমাণগুলো দেয়, এগুলোর আসলে তারা কোনো যুক্তি ছাড়াই হচ্ছে অস্বীকার করে দেয়। এটা তো ভাই আরেকটা হিপোক্রেসি আমার যেটা মনে হচ্ছে। আরে ভাই, ওরা প্রমাণ আমরা আলাদা দিলাম, আমরা চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছি ঈশ্বর এসেছিল পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের তরফ থেকে। না, অবশ্যই বিষয়টা কিন্তু এভাবে কখনো আসলে বিষয়গুলো আমরা ভাবি নাই, যেটা আমাদের রাহুল হোসেন ভাই অনেক সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি আশা রাখি যে এখান থেকে আমাদের অনেক কিছু আমরা শিখতে পেরেছি। এবং এই জন্য একটা কথা বলি রুহুল আমিন ভাই, যখন বিতর্ক করবেন নাস্তিক আস্তিকতা নিয়ে, তখন আপনি মুসলিম বলছেন না, আপনি একজন আস্তিক, আমি কোন ধর্ম ফলো করি এটা দেখার দরকার নাই। রাইট, অবশ্যই এটা একটা সুন্দর কথা বলছেন। আমি যখন হিন্দুর সঙ্গে বিতর্ক করব তখন আমি ইসলাম নিয়ে বিতর্ক করব, যে ইসলাম নয় হিন্দু কোনটা ঠিক এটা নিয়ে। খ্রিস্টানের সঙ্গে করলে ইসলামের খ্রিস্টানিটি নিয়ে করবো, কিন্তু নাস্তিকের সঙ্গে করলে নাস্তিকের সঙ্গে আস্তিকের হবে। আমি কি ধর্ম পালন করি এটা ভুলে দিতে হবে না। আমরা যদি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করি তাহলে যে জিনিসটা দেখতে পাই যে ডক্টর জাকির নায়েক সাহেবের যে বক্তব্যগুলো আছে তারপর ইসলামের উপর অভিযোগের যে জবাবগুলো তিনি দিয়েছেন, এটা কিন্তু আসলে একটা অনন্য হিসেবে ধরা যায়, যা পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্ম হওয়ার পর আসলে ধরনের মানুষ খুবই কম এসেছে, আমরা দেখেছি। তো উনি যেই পরিমাণ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এগুলো বিষয়ের উপর, এরপরে যে তারা যে অস্বীকার করছে, এরপরে যে তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করছে, আসলে সেটাই ডক্টর জাকির নায়েকের বক্তব্যটাই যথেষ্ট পূর্ণ নাস্তিক্য ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য। তারপরে যেহেতু মানে একটু লম্পঝম্প করে যে জাকির নায়েকের সাথে নাকি তারা বিতর্ক করবে, তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে নাকি তারা বিতর্ক করবে, এই জন্য হ্যাঁ খুবই মজা লাগে বিষয়টা, যে এগুলো কতটা হাস্যকর যে আমাদের সাথে লাইভ করতে তারা মানে সাহস পায় না, সেখানে জাকির নায়েকের মতন একজন স্পেশাল পার্সনের সাথে মানে আবার যখন ওই কথা বলে তখন আমরাও বলি যে আমাদের সাথে লরেন্স ক্রাউসকে নিয়ে আসবি, তারপর রিচার্ড ডকিন্সকে নিয়ে আসবি। তখন অনেকে বলে যে আমরা নাকি রিচার্ড ডকিন্সের ভাষা বুঝবো না। তো সেক্ষেত্রে ওই রিচার্ড ডকিন্স তো আমার ভাষা বুঝবে না, এটাও বলতে পারি, সে তো আমার ভাষা বুঝবে না, সে আমার ভাষা শিখে আসুক। আমরা তো মানে পাকিস্তানের নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক করছি, তাদের ভাষা শিখে কিন্তু গেছি তাদের সাথে, তো তারা আসুক আমাদের সাথে আলোচনা করুক, দেখি। মানে এই কথাটা কিন্তু আসলে গর্বের সাথে বলছি না, তারা যেভাবে ডক্টর জাকির নায়েককে চ্যালেঞ্জ করে বা ডক্টর জাকির নায়েকের সাথে আলোচনা করতে চায়, ডিসকাস করতে চায়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করে থাকি। তো এখন মানে আমরা মনে করি যে এরকম একজন মানে কতটা মানুষ নির্লজ্জ এবং বেআকুব হলে আসলে জাকির নায়েকের সাথে বিতর্ক করার চ্যালেঞ্জ চালায়, আসলে খুবই হাস্যকর বিষয়গুলো। এবং ব্যঙ্গ বিদ্রোহ কি বলেন তো দেখেছি, এটা 2018-র দিকে মনে হয় আমাদের রাহুল আমিন ভাইয়ের সাথেও বেশ বেয়াদবি করেছিলেন আসিফ মহিউদ্দিন, তার লাইভে মানে কথা তো বলছিল না। মানে এর আগে আমি যুক্ত হয়েছিলাম, যদিও আমাকেও পিঠে দিয়েছিল, আড্ডা বিরাজ টপিকে আলোচনা করেছিলাম, তারপর রুহুল আমিন ভাই আলোচনা করেছিল, বাট আমাদেরকে সুযোগ না দিয়ে তার যে ওয়েবসাইটে যে ভুল তথ্যটা আছে, সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কেটে দেয় নাই, এখন পর্যন্ত কাটছাট করে নাই। রাহুল ভাই কিন্তু আমাদের রাহুল হোসেন ভাই কিন্তু পূর্ণ কয়েকটা হিন্দু ধর্মের কিতাব থেকে কিন্তু সে সুস্পষ্ট মানে ক্লিয়ার করে দিচ্ছে, এবং সে কিন্তু এটাও আদা করছিল যে মানে হচ্ছে যে তার রাহুল ভাই যেটা দাবি করছিলেন যে ওখানে ওই লেখাটা একটা খ্রিস্টান ওয়েবসাইট থেকে সম্মতভাবে করা, এই ধরনের একটা দাবি করেছেন। পরের দিন যখন সেটা সে এক্সপ্লেন করতে গেছে,
তখন কিন্তু সেই টপিকেই যাইতে দেন। তার মানে সে আসিফ মহিউদ্দিন কিন্তু প্রথমে কিন্তু দাবি করছিল ওখানে যে আমারটা যদি আমার এই লেখা যদি কারো থেকে কপি করা হয় তাহলে আমি একেবারে আমি এটা রাখবোই না। এটা থেকে কিন্তু আসলে প্রমাণিত হয় যে আসলে তারা নিজেরাও বুঝতে পারে যে তারা মানে কতটা নিকৃষ্ট এবং নির্লজ্জ। যেখানে ভাই পৃথিবীর সভ্যতার, তাদেরকে আসলে সভ্যতার বাইরে ধরতে হবে, কারণ যেখানে তারা মায়ের সাথে তারপরে বাবার সাথে সংগ্রামিতার মতন নির্লজ্জ বিষয়গুলো যখন তারা সমাজের মধ্যে বলছে, এর চেয়ে ভাই নিকৃষ্ট মানুষ আসলে পৃথিবীতে হতেই পারে। এদের ব্যাপারে আসলে কি বলা যায়, এদের আসলে ভাষায় হারায়। যেখানে দেখেন সুন্দর মানে এইটা এই শব্দগুলো তো ভাই উচ্চারণ করতেও ঘৃণা করে, এই শব্দগুলো যেই কাজগুলো তারা সমর্থন করেছে মায়ের মতন একটা স্নেহর একটা জায়গাতে, সেখানে তারা যৌন সম্পর্ক জড়িয়ে দিচ্ছে। কতটা নিকৃষ্ট মানুষ হলে এই সমস্ত এই যে আসিফ মহিউদ্দিনের মতন এরকম নির্লজ্জ মানুষগুলো আসলে এইরকম কাজগুলো করে। তো যাই হোক, রাহুল ভাইকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের লাইভটা আসলে শেষ করতে চাচ্ছিলাম, খুবই ভালো লাগলো আপনার সাথে, আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। অবশ্যই আমাদের এটা আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই, হ্যাঁ বলেন। বিষয়টা হচ্ছে যে ওই যে প্রমাণের বিষয়ে বললাম না, যে সমস্ত প্রমাণ আমরা দিতে পারবো আস্তিকদের তরফ থেকে। এক দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে হুমায়ুন আজাদ সাহেবের যে কথা আপনি নকল করলেন, বললেন তার একটা রেফারেন্স যে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মানে অনর্থক, তার মানে বোঝা গেল পৃথিবীর কোনো জিনিস দিয়ে আর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তো তাহলে আমরা তো ব্যর্থ ভাই। পৃথিবীর কোনো জিনিস যদি আপনার কাছে ডকুমেন্ট মনে না হয়, প্রুফ মনে না হয়, তাহলে আমরা কি দেবো? পৃথিবীর বাইরে থেকে যদি কিছু দিতে হয়, তো এই সৃষ্টির জগতের বাইরে স্রষ্টা আছে, তো আমরা তো ওই প্রমাণটার কথাই বলছি। যদি মানে এই কনসেপ্ট কিন্তু হিন্দুদের, যে পৃথিবীকে তারা বলা হয়েছে মায়া, মানে নিছক, এই গোটা বিশ্ব জগৎ সমস্ত কিছু নিছক, মানে এগুলো কিছুই না। আর দুই নম্বর পয়েন্ট, যে আমরা যে প্রমাণই দিই না কেন, নাস্তিকরা কোনো প্রমাণকে তাদের কাছে প্রমাণ মনে করে না এবং বারবার বলে যে আস্তিকরা কোনো প্রমাণ দিতে পারলো না, অথচ তারা কি মানে কোন মানে প্রমাণটা চাইছে এটা বলতেও পারে না। তো এখানে মূল এবার একটা বিষয় হচ্ছে এটা, যে নাস্তিকদের প্রমাণ তারা পেলেও তারা প্রমাণ মানবে না। তার জন্য জিজাসকে একটা উদাহরণ দিয়েছি। সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটা, যে নাস্তিকরা প্রমাণ পাওয়ার পরে মানতে চায় না কেন? কারণ একটাই, যে তারা মানবে না, মানে আমি বুঝবো না, আমাকে বোঝা। যেটা আজিম ভাই কিন্তু প্রথমে বলছে, আজিম ভাই প্রথমে কিন্তু বলছে যে আপনার যদি পানি তৃষ্ণা থাকে তাহলে না আসেন আপনি পানি খাবেন, আপনার মধ্যে পানি তৃষ্ণাই নাই, আপনাকে জোর করে তলবের যে এটা আজিম ভাই কিছুটা হ্যাঁ বলতেছিলেন, বলেন। এখানে এবং তারা কিন্তু তাদের যে মস্তিষ্ককে বা তাদের চিন্তাকে কিন্তু তারা হচ্ছে সংকুচিত করে নিয়ে আসতেছে। বাট আমরা যেটা করতেছি বা আমাদের কোরআনে যেটা লেখা আছে যে তোমরা সার্চ করো, তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো এই বিষয়ে, সেই বিষয়ে তারা কেন চিন্তা করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা কেন চিন্তা করার কথা বলা হচ্ছে, বাট তারা কি করতেছে? তারা বলতেছে যে আমি কোনো চিন্তা করবো না, স্রষ্টা নাই, শেষ, বইলা ফেলা দিতেছে একেবারে এই বিষয়টাকে। আর পরবর্তীতে মানে কোনো সাফল্যের দিকে তারা আমাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছে না। এটাই মূলত তারা করে যাচ্ছে বা চাচ্ছে যে আমরা করি। আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটাই, যে নাস্তিকদের মানে যারা নাস্তিক হচ্ছে, আসলে এরা কেউ নাস্তিক হচ্ছে না, এরা মূলত সকলেই মানে একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে, এই জন্যই তারা নাস্তিকতা পথটাকে বেছে নিয়েছে। যেমন আপনি প্রত্যেকটা নাস্তিককে যে দেখেন যে সবগুলো স্বার্থন্বেষী, স্বার্থ পূরণ হয়ে গেছে। তারা যেন আসিফ যেটা চেয়েছিল সেটা পেয়ে গেছে, সে এখন বিদেশে ভালো একটা জব করছে, ওখান থেকে বসে বসে সে কাজ করছে। দুই নম্বর যে আসাদ নূর অনেক কিছু ঘটার পরে এখন সে ইন্ডিয়াতে এসে একটা আমাদের ইন্ডিয়ার একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে, এখন সে হিন্দু মানে ধর্ম পালন করছে ঠিক নাই, তবে হিন্দু একটা মেয়েকে বিয়ে করছে, এবং তার স্ত্রীটা মানে খুব ধার্মিক, বিয়াস বসু তার স্ত্রীর নাম। মানে আমি বেশ কয়েকবার তার অনেক কিছু দেখেছি। তো যাই হোক, আমাদের কলকাতার। তারপরে শানিউর রহমান যে আছে, এখন সে বিজেপি আরএসএস এর বিভিন্ন মিটিং এ গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, টাকা ইনকাম করছে, একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে ওখানে জীবনযাপন করছে, এখন হিন্দু ধর্ম পালন করছে। মানে এই যতগুলো নাস্তিক আছে, মাঝখান থেকে আমাদের নাস্তিক মাসুদ সাহেব, মানে ও ভেবেছিল যে আমি মুক্তি মানুষ, আমি যদি নাস্তিক হয়ে যাই তাহলে কেল্লা ফতে, সব নাস্তিকের বস হয়ে যাবো আমি, আর মানুষ গোটা পৃথিবীতে তাক লেগে দিবে যে হ্যাঁ আমি নাস্তিক হয়েছি, আর সর্বনাশ, সব আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে, এরকম একটা ব্যাপার, মুক্তি মানুষ, দাড়িওয়ালা মানুষ। তো যাই হোক, তার এই জিনিসটা সে আর মানে লাভজনক হতে পারেনি।
তারপরে কি করলো, লাভ হলো না, কি ব্যাপার, আমি মুক্তি মানুষ, আমি নাস্তিক হলাম, আলোর সৃষ্টি হচ্ছে না, আমাকে কেউ বস মনে করছে না, আমি এত আরবি জানি, তো কি করতে হবে, যে মুক্তি প্রমাণটা জানা, আরবিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। তো দেখছে যে না, তাতে কোনো কাজ হয় না। এরপর দেখছে যে মানে টাইম লাইনে আসতে পারছে না, কি করবে? তো যখন আসতে পারছে না, তখন দাড়ি টাড়ি নিয়ে, টুপি মুপি নিয়ে, জুব্বা হাব্বা পরে এখন বক্তৃতা শুরু করে দিল, নাস্তিকতার বক্তৃতা ইউটিউবে এসে। তো মানুষ দেখে না 2000 2500 ভিউ, ওইদিকে 80 5000 7000 হয়ে যায়, ও তো টেনশনে যে কি পারে, এটা তো হচ্ছে না। মানে ও যে টাইম লাইনে আসবে, মানে ও কোনোভাবেই একটা জায়গাতে যেতে পারছে না যে কামিয়াবি হবে। বেচারার জন্য দুঃখ লাগে যে এসব আনপড় যারা মূর্খ, ইসলাম সম্পর্কে জানে না, এরা সব ভালো ভালো জায়গাতে চলে গেল, আর এরকমটা আলেম মুক্তি মানুষ তার ব্যবসা করতে পারেনি, লস খেয়ে যেখানেও। তারপরে আবার কি দেখছে যে না, তা তো হলো না, এখন কোরআনে পুরে জুতো রাখতে হবে। কেননা দেখলো যে আসাদ নূর কোরআনে পেশাব ফিরার বাহানা করেছে, গোটা আলো সৃষ্টি হয়ে গেছে। তো ভাবছে এখন কি করেছে, কোরআনে জুতো রাখি, কোরআনে জুতো রাখতে চলে এসছে। আর এবার কোরআনে জুতো রাখার পর দেখছে যে না, টাইম লেন্থ নাই। তারপরে মানুষে তার ভিডিও দেখে না, তার কথা শুনে না। তো তারপরে কি করা যায়, তো এখন তারপরে দাড়ি চেঁচে ফেল, দাড়ি চেঁচে ফেলে স্মার্ট হোক, দেখ নাস্তিক কত সুন্দর, এখন কত সুন্দর আমি এখন রাস্তায় চলাচল করছি। তো যাই হোক, বেচারা সবচেয়ে ফাঁকিতে পড়ে গেছে। দুঃখ লাগে যে সবাই একটা ভালো একটা কিরেপ তৈরি করে ফেলেছে নাস্তিকতা, এটাকে প্রচার করে। কে ইন্ডিয়াতে সে এখন ভালো একটা ব্যবসা করছে, ভালো একটা বউ পেয়েছে, কে রাজনীতি জীবন যাপন করছে। আসিফ অনেক অনেক ওনাকে ইয়া করছে, বেচারাকে মানে খুব আশা দিছে, কিন্তু জান্নাতুল জার মানে নিতে পারে নাই। ওটাই বিষয় না, এটা এই মাসুদের জন্য একটু দুঃখ লাগে যে বেচারা মৌলবি পড়ে শুনে, মুক্তি পড়ে শুনেও একটা কোনো কিছু করতে পারলো না, মানে ভালো জায়গাতে যেতে পারেনি। আবার নাস্তিকতা হয়ে এখানেও একটা কেল্লা পথে, মানে তাও কিছু করতে পারেনি, দাড়ি টাড়ি চাষলো, কোরআনে পড়ে দাঁড়ালো, কত কি করলো, কিছু হয়নি। বেচারা জন্য দোয়া করেন। না, হেদায়েতের জন্য তো আমাদের দোয়ার দরজা তো সবসময় খোলা। আমাদের যারা মুসলিম, আমরা অনেকে ভুল করে, যেরকম মাখলুক যখন কোনো মানুষ যখন ভুল করে, তখন কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে কিন্তু আসলে ভুল থেকে শুধরানোর জন্য কিন্তু সুযোগ করে দেন। আসলে কেউ যদি নিজেই নিজের দিকে ছুরি আঘাত করে নিজেকে ক্ষতি টেনে নিয়ে আসে, আসলে তার জন্য কিন্তু আসলে কিছু থাকে না। তো আর সে যখন এই এত মারাত্মক ধরনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া, এটা এরকম যখন মারাত্মক ধরনের গুনাহের কাজ করেছে, এবং ইলম থাকা অবস্থায় একজন মানুষ যখন এই ধরনের কাজ করে, আসলে এটা অবশ্যই যেরকম এটাকে কি বলে যে পোলাও বিরিয়ানি, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে এটা কিন্তু ভালো, যদি এটা পচে যায় এর চেয়ে দুর্গন্ধ কিন্তু আসলে পৃথিবীতে হতে পারে না। আসলে বেচারা এরকম দুর্গন্ধ মতন একটা পরিস্থিতি, এবং সাধারণ জেনারেল যে সমস্ত ভাইয়েরা আছে তাদের সাথে কিন্তু বিতর্কে অসংখ্যবার হেরেছে। বেচারা কিন্তু আর কোনো কাজই হচ্ছে না, যেটা আসলে আমরা জানি। তো আসলে আমরা হেদায়েতের দরজা কিন্তু আমরা তার জন্য অবশ্যই খোলা, তার হেদায়েত কামনা করি। এবং সে যে সে আসলে কিছু মানুষের সাথে হয়তো মেশে, যারা আসলে তার জেনটা ওইভাবে ধোলাই করেছে, যেটা অবশ্যই খুবই আসলে বিষয়টা খুবই আচ্ছা। দেখি যেখানে একটা স্ক্রিন শেয়ার করা হয়েছে। আচ্ছা, আমাদের নাস্তিক সাথে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে কিভাবে? এবং আমার জন্ম হয়েছিল একটা মুসলিম পরিবারে, সৌদি আরবে। আমি বাংলাদেশে আসি 21 বছর পর, মানে সৌদি আরবে 21টা বছর থাকার পর আমি বাংলাদেশে আসি, এবং সেখান থেকে আমি হিন্দুদের পাশে দাঁড়ালাম, যেখানে অত্যাচারিত হিন্দু যারা আছে, কারণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদেরকে কিন্তু শোষণ করা হয়, সেখানে অত্যাচার করা হয়। তাদের পাশে যখন আমি দাঁড়ালাম, তখন আপনার যারা 2013 সালে যে গণজাগরণ আন্দোলনটা হয়েছিল, সেখানকার যে প্রথম 26 জনের মধ্যে যারা আন্দোলনকারী ছিল তাদের মধ্যে একজন আমি। তো আমাকে 7 মার্চ 2013 তারিখে আমাকে কুপানো হয়, মানে মুসলিম জিহাদিরা নারায়ণকে আল্লাহ বলে আমাকে কুপা ছিল। সেখানে প্রাণী বেঁচে যায়। তারপর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি,
নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এবং কিছুদিন আগেও কিন্তু আমার নামটা জেএমবি যেটা জিহাদুল মুজাহিদিন যেটা আছে, জামাতুল মুজাহিদিন যে ইসলামের অনুসারী মুসলিম জিহাদি যারা আছে তাদের ওয়েটিং লিস্টে আমার নাম চলে আসলো। এইভাবে আমি আতঙ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধুমাত্র মুসলিম জিহাদি যারা আছে তাদের জন্য। এবং কি কারণে হচ্ছে সেটা হলো আমি হিন্দু জাগরণের কাজ করছি। এই যে এখানে পশ্চিমবঙ্গে যে মুসলিম দূষণকারী রাজনীতির কারণে যে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, আমি তাদেরকে জাগ্রত করতে আসছি এবং আমি চাই যে তারা জাগ্রত হোক। কারণ জিহাদিদের যে ইয়েটা জবাবটা জিহাদি হয়ে দিতে হবে, কারণ জিহাদিরা অন্য কোনো ভাষা বুঝলেও না। এবং যেহেতু আমি এখানে কৌশলমূলক রাজনীতি দেখছি এবং সেখানে দেখলাম যে কেউ যদি সরস্বতী পূজা করতে যায় তখন তাকে যে সরস্বতী পূজা করতে দেওয়া হবে না, কারণ তোমরা নবী দিবস পালন করতে দাও নেই আমাদেরকে। এবং কেউ যদি উলবেরিয়াতে নিজেদের উদ্যোগে সরস্বতী পূজাটা করতে চায় তখন দেখা যায় কি যে সরস্বতী মানে আমাদের মা সরস্বতী সে নিজেই অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে, পুলিশ এই মূর্তিটাকে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের যদি পরিস্থিতি যদি চলতেই থাকে তাহলে আমি বলবো কি যে এই ভারতবর্ষে এই পুরো হিন্দুস্তানে হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। সেটা যেন না হয়। আমি আমার যে পূর্বপুরুষের যে পরিচয়টা তারা সবাই সনাতন ছিল, কারণ বাবর তারপরে অন্যান্য মুসলিম যারা ছিল তাদের মতো সন্ত্রাসী মানে ইসলাম অনুসারী মুসলিম জিহাদিরা যদি এই ভারতবর্ষে না আসতো তাহলে মনে হয় আমার পূর্বপুরুষরাও কিন্তু মুসলিম হইতো না, কারো সনাতনী থেকে যেত। তা আমি আমার পূর্বপুরুষদের যে ধর্মটা ছিল, যে সংস্কৃতিটা ছিল, সেটাতে আমি ফেরত আসছি। তা আমি চাই যে আমি যেহেতু ফেরত আসছি, আমি আমার পূর্বপুরুষের যে ধর্মটা, যে সংস্কৃতিটা, সেটাকে রক্ষা করার জন্যই কিন্তু আমি আমার আন্দোলনটা চালাচ্ছি এবং চালিয়ে যাবো। তা আমার আন্দোলনটা মানে সহজ ভাষায় যেটা বলা যায় সেটা হলো পরিত্রাণ সাধনা বিনাশ চতুষ্কৃত। তা আমি এটা করে যাচ্ছি, করে যাবো। এবং আমি চাই যে আমার সাথে আরো অন্যান্য হিন্দু যারা আছে তারা সবাই আমার সাথে থাকবে। ধন্যবাদ। দেখুন, বুঝতে পারলেন তো, মানে হিন্দুদের মাথাতে হাত বুলিয়ে মানে তার ব্যবসাটা বেশ ভালোভাবে এখন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি একটা জিনিস বলি যে এই যে আপনি বললেন না দলিতদের উপরে, এখানে এত বেশি নোংরামি এই যে বর্ণবাদ নিয়ে এটা যে এত নোংরামি এখানে চলে, এখন হচ্ছে কি যে সুবিধা দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, কারণ এখানে মিউট করেছেন আপনি। আচ্ছা, আমি মিউটটা হ্যাঁ একটু আমি আসলে লাইভটা অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ হয়ে করা হচ্ছে। আপনার কাছে আমার সর্বশেষ যে রাহুল হোসেন ভাইয়ের কাছে আমার সর্বশেষ যে একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে দাওয়াতি কার্যক্রমটা করছি, আপনি যদি আমাদেরকে একটু পরামর্শ দিতেন, বিশেষ করে আমরা কিভাবে দাওয়াতি কার্যক্রমটা আগায় নিতে পারি। এবং বিশেষ করে আপনি এর আগে অনেকবার আমাদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং যেটা আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এবং আমি আপনার কাছ থেকে আরো বিশেষ করে বিষয়গুলোর উপর আপনি যদি আমাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিতেন, জানার লোকে আসলে আমরা কাজটাকে আরো সুন্দরভাবে আগে নিতে, যেটা আপনি দাওয়াতি কার্যক্রমগুলো দীর্ঘদিন করে আসছেন। বিষয়টা হচ্ছে যে নাস্তিকতার মানে নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক করা, মানে এটা ওই যে একটা শেষ কথা না, গোটা পৃথিবীটার সমস্ত কিছু অনর্থক। এই যে কথাটা, এখন এদের সঙ্গে কি বিতর্ক করবেন? কারণ ওকে আপনি বুঝালেও বুঝবে না, তো এখানে আর কোনো কৌশল চলে? আমি বুঝবো না, তার কোনো কৌশল চলে না, দাওয়াত তো ফেল আমাদের। মানে ও যদি না বুঝে তো আমি বুঝাবো কি দিয়ে? এখন ওদের স্ট্যান্ডার্ড একটা তৈরি করে যদি দিত যে ভাই আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ড, আমরা এটাকে আমরা এটা যদি তো ঠিক, এটা যদি বোঝাই তো ভুল, তো এরকম যদি স্ট্যান্ডার্ড থাকে তাহলে আমরা সেখানে গবেষণা করে পড়াশোনা করে আমরা সেখানে তাদেরকে প্রুফ দিতে পারতাম। কিন্তু তাদের কোনো স্ট্যান্ডার্ড নাই, এক একজনে এক রকমের। নাস্তিকদের মধ্যে যে ইমিউনিটি আছে এমনটা নয়। গোটা বিশ্ব জগতে নেই নাস্তিকতার ৩-৪টে দল আছে, মানে এক একজনে একটা গ্রুপের সঙ্গে মিশে আছে, ওই গ্রুপটাকে ফলো করে একে অপরকে আমাদের পূর্বজদের কাফের হুদা দেয় যে ওরা সঠিক নাস্তিক নয়। নাস্তিকের মধ্যে শিরক আছে, অনেকগুলো দল আছে, তো তারাও তো একমত না, তারাও একমত না। তো জন্য কি যারা প্রমাণ চায় না বা প্রমাণ কি বুঝে না বা কি প্রমাণ চাই এটাও নিজেরা বুঝে না, মানে যারা বুঝবে না বা বোঝা মানে সরি মানে 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 ওরা নিজে থেকে বুঝবে না, এখন এদেরকে আপনি কিভাবে দাওয়াতি কৌশল শেখানো যায় বলেন তো? আসলে কোনো ওয়ে নেই মনে হয়। এটা তো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো বিষয়টা হচ্ছে যে মানে আমাদের অনলাইন যে প্ল্যাটফর্ম, তারা যে কাজগুলো করতেছে আমরা যেটা দেখতেছি, বিশেষ করে তারা নাটক করতেছে, তাদের লাইভ গুলো অধিকাংশই নাটক হচ্ছে।
ধরেন একজন নাস্তিককে তারা মুসলিম সাজিয়ে এনে প্রশ্ন করতে 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 দেখা যায় সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছে, সর্বশেষে নাস্তিকতার একটা মানে সে নিজেকে একটা রূপ দিচ্ছে। এরকম করেই কিন্তু তারা প্রশ্ন উত্তরে একটা মানে তাদের নাস্তিক ধর্মটা প্রচার করছে। তো এখানে আমরা যে কাজগুলো অনেকদিন হলো করে আসছি, যে তাদের এগেইনস্টে তাদের নাস্তিক ধর্মের যে মোরালিটি আছে, নৈতিকতা আছে, সে বিষয়গুলো আলোচনা মানে আমরা করছি এবং তাদেরকে তার থেকে সে বিষয়গুলো আমরা দেখাচ্ছি এবং তারা খুব লজ্জিত তাদের নাস্তিক ধর্ম নিয়ে। বিশেষ করে সমকামিতা কেতাব আছে অভিজিৎ রায় দাদার একটা কেতাব। তো যাই হোক, আমি আসলে আপনার কাছ থেকে যদি আপনি এই যে নাস্তিক ধর্ম নিয়ে যে আমরা আলোচনা করছি, বিশেষ করে অন্যান্য ভাইয়ের ইসলামী পয়েন্ট থেকে জবাব দিচ্ছে, বিশেষ করে আপনি ইসলামিক পয়েন্ট থেকে সুন্দরভাবে জবাব দেন। আমি দিনে একবার হলে আপনার টাইম লাইনে যাই, দেখি যে মানে আপনি কোন উত্তর দিয়েছেন কিনা সেটা একটু শেখার জন্য। তো আসলে এখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমি আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাচ্ছি যে নাস্তিক ধর্ম নিয়ে যে আমরা আলোচনা করছি, এই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু আমাদেরকে জানাইতেন আর কি, যে এই দাওয়াতি কার্যক্রম আর বিশেষ করে বাস্তবিক দাওয়াতি কার্যক্রম যেটা আপনার ইন্ডিয়াতে আপনি সম্ভবত একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি এরকমটা শুনেছিলাম যে আপনার আশেপাশে যারা হিন্দু আছে, বাংলাদেশেও কাজ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, এই বিষয় সম্পর্কে সুন্দর কাজ হচ্ছে। এই যে মৌলানা জুবায়ের সাহেবের নেতৃত্বে হিন্দুদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম। তো এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নাস্তিক ধর্মের উপর যে কাজটা আমরা অলরেডি শুরু করেছি, এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আমাদেরকে, যদি পরামর্শ দিতেন। মানে এখন তো মিডিয়া যেহেতু সবার হাতে, এটাকে রোধ করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। তাই ওদের আলোচনা কেউ শুনুক বা না শুনুক, ওরা অভিনয় করে হোক বা টেকনিক করে হোক বা যে কোনো ভাবে হোক, তারা এখন আলোচনা করবে এবং তাদের কাছে শ্রোতা হবে। বাজারে পচা মাল থাকলেও তার কাছেও মানুষ যায়। একদম দেখবেন মানে নষ্ট হয়ে গেছে বেগুন, পোকা টোকা লাগা, ওর কাছে মানুষ যায়, দু একটা হলেও যায়। তো যেই কথা বলুক না কেন তার কাছে মানুষ যাবে, এটা স্বাভাবিক। পক্ষ এবং বিপক্ষে থাকবে, এটা স্বাভাবিক। আপনি রাস্তাতে চলাচল করবেন, একটা লোক ভালো মানুষ রাস্তা যাচ্ছে, হঠাৎ আপনি গিয়ে একটা ঠাটে থাপ্পড় মেরে দেবেন। মেরে দেওয়ার পর দেখবেন কিছুক্ষণ পরে মানুষ যখন জমে যাবে না, আপনি মেরেছেন, দেখবেন আপনার কাছে না হলে 3-4 জন বলবে যে হ্যাঁ ঠিকই করেছে। মানে আপনার দিকে 2-4টা লোক থাকবে, ওর দিকে 20টা থাকবে, আপনার 4-5টা লোক আপনার কাছে এসে বলবে যে না এই ঠিকই করেছে। মানে এটা হচ্ছে দুই পক্ষ স্বাভাবিক থাকবে, এটা হীনমন্যতার কোনো বিষয় নয়। আর 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে তারা যে কাজ করছে তারা কাজ করুক এবং তাদের প্রত্যেকটা, এই যে আমাদের আজিম ভাই বলছিল যে তারা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মানে কত দিবেন, ওরা 2000 প্রশ্ন পরপর করে চলে যাবে। আপনি প্রশ্ন উত্তর দিতে গেলেই একটা পর একটা করে যাবে, মানে এটা একটা অনর্থক সময় নষ্ট। তো মূলত হচ্ছে যে নাস্তিকতার আমাদেরকে যে মূল বিষয়টাকে তুলে দিতে হবে, আর এটা মানুষের একটা ফিতরাত, মানুষ জন্মসূত্রেই সেই ঈশ্বরের প্রতি একটা ভাব ভঙ্গিমা থাকে। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কনসেপ্টটা যদি আমরা ভালোভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করে যে আসলে মানে যিনি ঈশ্বর বা আল্লাহ ইনি কি, ইনার প্রসঙ্গে যদি আমরা পরিচয় করিয়ে দিই, তো তখন নাস্তিকতা হওয়ার কোনো চান্স থাকবে না। এখন ছোটকাল থেকে বা আপনার যদি মানে স্ট্যান্ডার্ড যদি এটা হয় যে ঈশ্বর মানে ওই আপনি একটা মানুষকে ভেবে নিচ্ছেন হচ্ছে ঈশ্বর বা এই ক্ষমতা আছে, এই ক্ষেত্রে যদি আপনার আগে থেকে হয় তখন একটা মানুষের মধ্যে দুর্বলতা হতে পারে, যে না এটা ঈশ্বর হলো কিভাবে, এটা ঈশ্বর হলো কিভাবে, এরকম একটা ধারণা আসতে পারে। তো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসছে তাদের কাছে আমাদের কি মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে কনসেপ্ট তাওহীদ, এটা যদি তাদের কাছে ভালোভাবে ক্লিয়ার করা যায়, তবেই মানে এই মানে এটা অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে এটাই ব্যবহার করা যেতে পারে। আর দোকান থাকলেই তো কাস্টমার যাবেই, এটা স্বাভাবিক বিষয়, 2-4 জন ছিটকে যাবেই। তবে একটা মিষ্টি হাসির ব্যাপারে একটা কথা বলি। একজন নাস্তিক আমার সাথে ইনবক্সে কথা বলতেছিল যে তারা নাকি এরকম ইনবক্সে মানুষের সাথে গ্রুপিং করে করে অনেক মানুষকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তো আমি তাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম যে তোমাদের মতো নাস্তিকদের মানে এত কম জ্ঞান সম্মত নাস্তিকদের কথা শুনে যদি কোনো মুসলিম যদি নাস্তিক হয়ে যায়, তাহলে আর মুসলিম থাকার প্রয়োজন, ওই জন্য নাস্তিকই হয়ে যায়। মানে এটা বলছিলাম আর কি, যে মুসলিম তার ধর্ম সম্পর্কে জানবে না এবং সে ধর্ম সম্পর্কে না জানার কারণে এরকম কোথা থেকে কে কি প্রশ্ন করেছে এর জন্য সে ধর্ম ত্যাগ করে দিবে, তাহলে এরকম মুসলিমের থাকারই আসলে কোন প্রয়োজনীয়তাই আমি বোধ করি না। কারণ আমাদের ধর্ম তো আসলে প্রয়োজনীয় ইলম কিন্তু অর্জন করতে ফরজের বিধান দিয়েছেন। তো এক্ষেত্রে আসলে প্রত্যেকের ধর্ম চর্চা করা উচিত, ধর্ম সম্পর্কে জানা উচিত। তো রুহুল হোসেন ভাই, আমি আসলে অনেকক্ষণ হলো লাইভটা করছি, একটু যদি আজকের লাইভটা থেকে যদি একটু বিদায় নিতে চাচ্ছিলাম। সমস্যা নেই। আচ্ছা,
তো সকলেই ভালো থাকবেন। আজকে একটা সুন্দর একটা লাইভ প্রোগ্রাম করলাম, বিশেষ করে আমাদের সাথে ছিলেন পাকিস্তানের একজন অনেক বড় একজন স্কলার বললেই চলে, এবং আয়ারা থেকে তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ার একজন বিশেষ ব্যক্তি রুহুল হোসেন ভাই, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর একজন গবেষক, এবং আমাদের সাথে ইলুমিনিয়াতির গবেষক কিবরিয়া রাবিদ সানি ভাই। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আমাদের লাইভে আপনাদের মূল্যবান সময়টুকু আমাদের সাথে দেওয়ার জন্য। পাকিস্তান, একজন বাংলাদেশ, একজন ইন্ডিয়া আজকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই। আল্লাহ বরকত দিক। আল্লাহ আমাদের এই দিনের কাজে বিশেষ করে ইখলাস দান করুক। আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ইখলাস। ইখলাসের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য অর্জন করা, যেন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে আদেশ ছিল এটার মধ্যে যেন আমাদের খুলুসিয়াত থাকে। বিশেষ করে খুবই প্রয়োজন যে আমাদের দ্বারা, আমাদের ইলম দ্বারা, ইলমে নাফে যেটাকে বলা হয়, উপকারী ইলম, যেটার দ্বারা আমরা পূর্ণ বিশ্বকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে পারি। এবং বিশেষ করে এটার জন্য মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মাওলায়ে কারীমের রেজামন্দি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রেজা এবং খুশি যেন আমাদের মধ্যে অর্জিত হয়, এবং পুরো জাহানের জন্য যেন হেদায়েতের জরিয়া হয়। এবং সেই হিসেবে আমি মনে করি যে আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের ইসলামের সৌন্দর্যকে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, এবং আমাদের ইসলাম আমাদের ছাড়াই হয়তো বিজয় অর্জন করবে, কিন্তু ইসলামের কাজগুলো আমরা করলে হয়তো আমরাই একদিন সফল হব। সেই কামনা রেখে সকলকে বিদায় জানিয়ে আজকের লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।